హృదయపూర్వకమైన ఉజ్జీవపు వందనాలు. ఉజ్జీవపు వందనాలు. థ్యాంక్ యూ. రివైవల్ சால்யூட்டேஷன். எழுப்புதலுக்காக வந்திருக்கிற உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். మీ అందరిని చూడటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது. సో హ్యాపీ. ரொம்ப சந்தோஷம். ప్రియులు దేవుని దాసులు జాయ్సన్ గారు చాలా కష్టపడి ఈ చక్కని కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేశారు. அருமையான ஊழியர் ஜாய்சன் அவர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி இந்த ஒரு மாநாட்டை ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறார். చాలా సంతోషంగా భావిస్తున్నాను. ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமா நான் ஃபீல் பண்றேன். ఒకసారి అందరం దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామండి. எல்லா கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா? థ్యాంక్ యూ. మీ మధ్యలో ఉండటం చాలా సంతోషంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. உங்க மத்தியில இருக்குது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது. నేను వాస్తవానికి ఇంకా ముందు రావాల్సింది. నేను కొంచెం సిక్ అయ్యాను. நான் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வர வேண்டியது. நான் பலவீனமா இருக்கிறேன். ఈ మధ్య కొంచెం అండమాన్ వెళ్ళి రావడంతో నా కాలంతా బాగా నొప్పి. இந்த நாளில் கொஞ்சம் இந்த நாட்களில் சில நாட்களில் நான் பலவீனமாக இருக்கிறேன். காலில் ரொம்ப வலியோடு நான் இருக்கிறேன். కొంచెం ఆలస్యమైంది. கொஞ்சம் தாமதமாயிடுச்சு. నన్ను క్షమించండి. என்ன மன்னிங்க. చాలామంది నార్త్ ఇండియా నుంచి వచ్చిన సేవకులను బట్టి స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. வட மாநிலத்திலிருந்து வந்த ஒவ்வொரு ஊழியருக்காக கர்த்தருக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். బాబు ఇమ్మాన్యుయల్ బట్టి ప్రభువుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. எல்லாரும் பற்றி நான் கடவுளுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். చెన్నై నుంచి వచ్చిన ప్రియ సహోదరులను బట్టి, అలాగే వైఫై టీం నుంచి వచ్చిన అమ్మోళ్ళని బట్టి, అలాగే వేరు వేరు రాష్ట్రాల నుంచి, తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన మా ప్రియ సహోదరులు దైవ సేవకులను బట్టి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கிற ஊழியர்களை குறித்து நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன். வைஃபைலேருந்து மற்றும் எல்லா மாநிலத்தில் வந்திருக்கிற எல்லா ஊழியர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ఓకే, నేను కొంచెం అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాను. நான் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி நடப்பேன். చాలా సంవత్సరాల క్రితం, ఇట్ ఈస్ 2004, 2004 ஆண்டில் there was a big movement. ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு காரியம். NPCTI movement. சரி, NPCTI. NPCT. CTI. CKI. National Prayer Transformation Initiative. Okay. That is the name of the movement. அது அந்த உடைய நேம் ஆஃப் பிரேயரா இருக்கிறது. I am involved in that prayer movement. அதுல நான் இணைந்து நான் ஜெபத்துல நடந்த 2004, 2004 ஆண்டு big leaders gathered in Chennai. பாருங்க, நிறைய குழுக்களோட இணைந்த லீடர்ஸோட இருந்து நான் சென்னையில் நான் இணைந்தவங்க கூட. Dear man of God Mohan Philip and D Mohan garu, Sam Sundaram garu, and a sister Angelica, and some of the main leaders were there. சென்னையில் இருக்கிற மூத்த ஊழியர்கள் டி மோகன் அவர்கள், இன்னும் மூத்த நிறைய ஊழியர்களோட இணைய கர்த்தர் எனக்கு உதவி செஞ்சார். We have gathered for a prayer. அவங்களோடு இணைந்து நான் ஜெபித்திருக்கிறேன். In that prayer God gave me a burden. இந்த ஜெபம் கர்த்தர் எனக்கு ஒரு பாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். In that prayer dear brother Varadaraju also there. இங்க வரதராஜும் அவரும் இதுல இருந்திருக்கிறாரு. They have asked me to lead in prayer. பாருங்க, இந்த ஜெபம் நடத்த என்ன கேட்டாங்க. In that prayer God has given me 7 points. பாருங்க, இந்த ஜெபம் 7 வார்த்தைகளை கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்தார். That 7 prayer points really mobilized the many God servants. இந்த 7 வார்த்தைகள் நிறைய காரியங்கள் நான் கற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் உதவி செஞ்சார்.
ఏడు ప్రార్థన అంశాలు చాలా మందిని కదిలించినాయి. இந்த 7 ஜெப விண்ணப்பங்கள் நிறைய பேர் வாழ்க்கையில மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது. ఆ తర్వాత 2006లో இதுக்கப்புறம் 2006ல గ్లోబల్ డే ఆఫ్ ప్రేయర్, குளோபல் டே ஆஃப் ப்ரேயர். ఐ థింక్ యు నో అబౌట్ దట్ గ్లోబల్ డే ఆఫ్ ప్రేయర్. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிற குளோபல் டே ப்ரேயர். హౌ మెనీ ఆఫ్ యు నో எத்தனை గ్లోబల్ డే பேருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு குளோபல் டே ப்ரேயர்? కొద్ది మందికి తెలుసు, சில பேருக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கும். చాలా మందికి గ్లోబల్ డే ఆఫ్ ప్రేయర్ తెలీదు. நிறைய பேருக்கு இந்த குளோபல் டே ப்ரேயர் தெரியாது. గ్లోబల్ డే ఆఫ్ ప్రేయర్ இஸ் த யுனைடெட் ப்ரேயர். பாருங்க, இந்த குளோபல் டே ப்ரேயரும் யுனைடெட் ப்ரேயரும் இட் இஸ் எ ப்ரேயர் ஆன் பெந்தகோஸ்ட் சண்டே. பாருங்க, இந்த ப்ரேயர் ஆன் பெந்தகோஸ்ட் சண்டேனா அது பெந்தகோஸ்ட் அனுபவமா இருக்கும்போது, పెంతెకోస్ట్ సండే రోజున, పెంతెకోస్ట్ సండే ఈజ్ ద డే ఆన్ విచ్ చర్చ్ వాస్ బార్న్. இந்த பெந்தகோஸ்ட் சண்டே அனுபவத்தில் அந்த பெந்தகோஸ்ட் நாட்களில் தான் சபை உண்டாக்கப்பட்டது. సంఘము జన్మించిన రోజు, சபை பிறந்த தினம் அது பெந்தகோஸ்ட் அனுபவத்தில். పెంతెకోస్తు దినం అంటే అది ఒక్క పెంతెకోస్తు సంఘానికి మాత్రమే సంబంధించింది కాదు. பெந்தகோஸ்ட் அனுபவம் என்றால் அது வெறும் பெந்தகோஸ்ட் ஆட்களுக்கு மட்டும் சம்பந்தப்பட்ட காரியம் கிடையாது. పెంతెకోస్తు సండే అంటే అది అందరికీ సంబంధించింది. பெந்தகோஸ்ட் ஞாயிறு என்பது அது எல்லாருக்கும் ஏற்றக்கூடியதாக இருக்கிறது. బాబేలు పెంతెకోస్తు. బాబేలు పెంతెకోస్తు. బాబేలులో మానవ జాతి తారుమారైపోయింది. சரி, பாபில் பட்டணத்தில் மக்கள் எல்லாமே சிதறி போனார்கள். పెంతెకోస్తులో మానవ జాతి ఒకటైంది. பெந்தகோஸ்ட் நாட்களிலே மக்கள் ஒன்றாக கூடினார்கள். విడిపోయిన మానవులందరూ ఒక్కటయ్యారు. எல்லா சிதறடிக்கப்பட்ட மக்கள் எல்லாம் ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగి వచ్చారో, எப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி வந்தாரோ, అందరూ ఏకమయ్యారు. ஒரே இடத்துல எல்லாம் ஒருமனப்பட்டார்கள். யூதுடని గ్రీసు దేశస్థుడని భేదము లేదు. யூதர்கள் சொல்லி கிரேக்கர்கள் சொல்லி பேதம் இல்லை அவர்களிடத்துல. అందరూ ఏకమైపోయారు, எல்லாம் ஒருமனப்பட்டார்கள். நோ டாக்ட்ரினல் டிஃபரன்ஸ், எந்த டினாமினேஷனும் கிடையாது. நோ ரேஷியல் டிஃபரன்ஸ், பாருங்க, எந்த ஒரு நான் இந்த காரியத்தை சேர்ந்தவன் சொல்லி கிடையாது. எந்த ஜாதி பிரிவினை கிடையாது. ஆல் பிகம் ஒன், எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டார்கள். அது பெந்தெகோஸ்ட் சண்டே, அதுதான் பெந்தெகோஸ்ட் ஞாயிறு என்று சொல்லப்படும். that is how the global day of prayer movement was started. இந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த குளோபல் நேஷன் பிரேயர் மூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது. నేను ఆ ప్రేయర్ మూమెంట్లో ఉన్నాను. நான் அந்த ஜெப குழுவிலே இருந்திருக்கிறேன். 2006లో 2006ல விஜயவாடாவில் பிஷப் அசரையா ஸ்கூல் கிரவுண்ட்ஸ்లో, பிஷப் அசரையா அந்த மைதானத்தில் మేము we have started global day of prayer. நாங்கள் அந்த இடத்துல அந்த குளோபல் டே ஜெபத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். మొట్టమొదటిసారి முதல் நாளில் అన్ని సంఘాలు కలిసి ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించారు. எல்லா சபைகளும் ஒன்றிணைத்து அந்த இடத்துல ஜெபம் பண்ணோம். ఆ మొదటిసారి அந்த முதல் நாளிலே దాదాపు 15,000 మంది ప్రజలు గ్రౌండ్ అంతా నిండిపోయారు. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15,000 மக்கள் கூடுனாங்க. அந்த மைதானம் ஃபுல்லாக நிரப்பப்பட்டது. The whole ground was filled with the men of God and brothers and sisters. பாருங்க, எல்லா அந்த இடத்து மைதான மொத்தத்தில் நிறைய ஆட்களும் ஆண்கள் பெண்கள்லாம் வந்து நிரப்பப்பட்டாங்க. ஃபுல் ஆயிடுச்சு கிரவுண்ட் எல்லாமே. We have had a very wonderful time. ரொம்ப அருமையான நேரம் அந்த நேரம். That is the great experience. அது ரொம்ப ஒரு பெரிய அனுபவமா இருக்கிறது. From that day onwards, இந்த நாளிலும் we have started wake up prayers. இந்த நாட்களிலும் அதிகாலை ஜெபம் நாங்க பண்றோம். In Russia, ரஷ்யால in one place they have started wake up prayers. ரஷ்யால ஒரு பகுதியில் wake up prayer அதிகாலை ஜெபம். That's how we have started wake up prayer. அந்த இடத்துல அந்த அதிகாலை wake up ஜெபம் நடக்கும். By the grace of Lord, ஆண்டவருடைய கிருபையினால
this prayer moment was really spread like anything. இந்த காரியம் இந்த நாட்களும் எங்கள் மத்தியிலே உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. Many places நிறைய இடங்கள்ல they have started wake up. இந்த அதிகாலை ஜெபம் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. Many places நிறைய இடங்கள்ல God really motivated many people to பாருங்க, pray. நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில ஒரு தூண்டுதல் ஏற்பட்டு இந்த ஜெபம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. We have experienced நிறைய அனுபவத்தை கொடுத்தார்கள். great revival in this moment. பாருங்க, இந்த அனுபவம் நல்ல ஒரு எழுப்புதல் மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வந்தது. That's how God led. இது எல்லாம் ஆண்டவருடைய கிருபை தான். In the month of April, இந்த ஏப்ரல் மாதத்திலே 8 to 11, 8ஆம் தேதி 11ஆம் தேதி we are going to have a Wake Up India Revival Prayer Conference. நாங்க வேக்கப் பிரேயருக்காக இந்தியா ரிவைவலுக்காக அந்த கூட்டத்தை நடத்த போயிருக்கிறோம். We have been preparing for that. அதற்காக நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். Dear men of God, if you are really interested, you are most welcome to attend this conference. ஊழியர்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். உங்களுக்கு வர ஆசையா இருக்கணும், தயவாய் உங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். In this prayer conference, இந்த ஒரு ஜெபம் we are going to share the vision of prayer. இது தரிசனத்தை பகிர்ந்து கொள்கிற ஒரு ஜெபமாக இருக்கும். Then burden of prayer. இது ஒரு பாரத்தோடு ஜெபிக்கிற ஒரு அனுபவத்தை நமக்குள்ள Power உண்டாகும். of prayer. இது நல்ல ஒரு பாரத்தை நமக்குள்ள கொண்டு வருகிறதா இருக்கிறது. As a praying man, இந்த ஜெபமானது we must have a vision of prayer. பாருங்க, இது ஒரு தரிசனத்தை நம்மளுக்குள்ளே செயல்படுத்தக்கூடியதா இருக்கும். I am going to share that vision இதை பற்றி நான் உங்களிடத்தில் பேச போகிறேன். and the burden of prayer. அது என்னுடைய பாரமா இருக்கிறபடினாலே ప్రార్థన యొక్క దర్శనము, భారము, ప్రార్థన యొక్క శక్తి, ఇది దైవ సేవకులు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. பாருங்க, தேவனுடைய தரிசனம், ஜெப வாழ்க்கை இதெல்லாம் ஊழியர்கள் நல்லா புரிஞ்சு கொண்டிருக்கணும். నేను కొద్ది నిమిషాలు, நான் ஒரு சில நிமிடங்கள் కొన్ని తలంపులు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. சில காரியங்கள் உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்த போகிறேன். ఆ తర్వాత அதுக்கப்புறம் I will share some of the few experiences. நான் ஒரு அனுபவங்களையும் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன். బుక్ ఆఫ్ డానియల్, దానియేలుకి எழுதின పుస్తకం, దానియేలు గ్రంథము, దానియేలుకి எழுதின పుస్తకం 9వ అధ్యాయము 9ஆம் அதிகாரம், தானியேல் 9ஆம் அதிகாரம் దానియేలు గ్రంథం 9వ అధ్యాయము, దానియేలుకి எழுதின పుస్తకం 9ஆம் அதிகாரம் 19-20 రెండు వచనాలు 19 22 வசனங்கள் படிக்கலாம். చదువుతారండి? யாராவது தெலுங்குல படிக்கிறீங்களா? I want చదవండి. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. ஒரு சின்ன ஜெபம் பண்ணலாம். మీరు కూడా నాతో ఏకీభవించి ప్రార్థించండి. நீங்களும் எங்களோடு இணைந்து ஜெபிங்கள். మీ హృదయాలను దేవుని సన్నిధిలో కుమ్మరించి ప్రార్థించండి. உங்களுடைய இருதயங்கள் ஆண்டவர் இடத்திலே ஊற்றப்பட்டு இதற்காக ஜெபிங்கள். చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. சின்ன ஜெபம் பண்ணலாம். ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, ஓ கிருபை நிறைந்த ஆண்டவரே, పరిశుద్ధుడు అయిన దేవా, ஓ பரிசுத்தமான தெய்வமே, మీ దాసుడైన ప్రభువా, ஆண்டவரே உம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய நான், రిమెంబర్ మీ లార్డ్, ஓ உம்முடைய கிருபையினாலே ప్రభువా మమ్మల్ని దర్శించిన ఆయన, இந்த நாளை எங்களை தரிசியும் ஆண்டவரே, ప్రభువా మా కన్నీళ్లు దయచేయన ஆண்டவரே எங்களுக்கு கண்ணீரை தாங்க மன்றாட, ప్రభువా మా హృదయాలు విరిగి నలగటానికి సహాయం, எங்கள் இருதயங்கள் நொறுக்கப்படுவதாக இந்த இடத்துல ஆண்டவரே,
మా ప్రియమైన దైవ సేవకులు మా తండ్రులు చేసినట్లు మేము ప్రార్థన చేయడానికి సహాయం ஆண்டவர் எங்களுடைய மூப்பர்கள் செய்த ஜெபம் போல எங்களுக்கு முன்மாதிரி இருந்த ஊழியர்கள் ஜெபம் செய்தது போல நாங்கள் செய்ய எங்களுக்கு பாரத்தை தாரும். ప్రభువా మేము చేయవలసినంత ప్రార్థన చేయట్లేదు నాయనా. ஆண்டவரே நாங்கள் எவ்வளவு ஜெபிக்கணுமோ அவ்வளவு எங்களால ஜெபிக்க முடியல. కన్నీరు కార్చవలసినంతగా కార్చలేకపోతున్నాం எவ்வளோ கண்ணீர் விடணுமோ அவ்வளவு எங்களால கண்ணீர் விட முடியல. మా గుండెలలో భారం లేదయ్యా. எங்கள் இருதயத்துல பாரம் இல்லை ஆண்டவரே. మమ్మల్ని క్షమించిన எங்களை மன்னிங்க ஆண்டவரே. పరిశుద్ధాత్మ దేవా, பரிசுத்த ஆவியானவரே, మీరు అనుగ్రహించే మూలుగులు దయచేయన ஆண்டவரே உம்முடைய வேதனையை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நாங்கள் மாறணுமப்பா. ఈ దేశము కొరకు, இந்த தேசத்திற்காக, ఈ ప్రజల కొరకు, இந்த மக்களுக்காக మా ప్రాణమును దారపోసేటువంటి త్యాగం మాకు దయచేయన. எங்களுடைய ஜீவனை அர்ப்பணிக்கத்தக்கதான வாழ்க்கை எங்களுக்கு தாங்க ஆண்டவரே. ప్రభువా మా మధ్యకి రండి. ஆண்டவரே எங்க மத்தியிலே வாங்க. నీ దాసులను మరుగుపరుచుకోండి. ஓ உம்முடைய ஊழியக்காரையும் சதம் கரத்துல மறைத்து தாங்குங்க. మిమ్మల్ని చూస్తానికి సహాయం చేయండి. உண்மையே நாங்கள் பார்க்க உதவி செய்யுங்க. మీరు తప్ప ఇంకెవరు కనపడకుండా సహాయం உண்மை தவிர வேறு எதுவும் எங்களுக்கு சிந்தையில வராதபடி உதவி செய்யுங்க. కనికరించు. ஓ மனம் இறங்குங்க ஆண்டவரே. మీ నామమును మహింపరచుకోండి. உம்முடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. యేసు నామమున స్తుతులతో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. இயேசுவின் நாமத்தில் எடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆமென். నో నో నేను థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇక్కడ ప్రార్థన అంటే అర్థం ఏమిటి? ஜெபம் என்றால் என்ன அர்த்தம்? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రేయర్? ஜெபத்துக்கு என்ன అర్థం? మీరు ప్రార్థన అంటే ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ஜெபம்னா நீங்க என்ன புரிஞ்சு கொள்றீங்க? నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదంతా అడిగితే కొంచెం టైం అవుతుంది, నేను ఊరికే చెప్పేస్తాను. இதெல்லாம் கேட்டேனே நான் போனேன்னா டைம் ஆயிடும், நானே சொல்லிடுறேன். ప్రార్థన అంటే దేవునితో మాట్లాడటం అంటారు కదా. ஜெபம்னா ஆண்டவரோடு பேசுதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ప్రార్థన అంటే దేవునితో సహవాసం చేయటం అంటారు కదా. ஜெபம்னா ஆண்டவருடைய வாழ்வதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. అది ఎల్కేజీ అర్థం మాత్రమే. அது எல்கேஜி மாணவர்களுடைய படிப்பு மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த அனுபவம். ప్రార్థన అంటే సంథింగ్ మోర్. ஜெபம் என்றால் ஒரு காரியம், ஒரு சம்திங் நம்ம பார்க்க வேண்டும். ప్రార్థన అంటే దేవుని భారమును పంచుకొనుట. ஜெபம் என்றால் ஆண்டவருடைய பாரத்தை பகிர்ந்து கொள்வது. షేరింగ్ ద బర్డెన్ ఆఫ్ గాడ్. ஆண்டவருடைய பாரத்தை பகிர்ந்து கொள்வது. ఆర్ యు విల్లింగ్ టు షేర్ ద బర్డెన్ ఆఫ్ గాడ్? உங்களுக்கு அது பற்றி அர்த்தம் தெரியுமா? ஆண்டவருடைய பாரத்தை புரிந்து கொள்வதுனா என்னன்னு. ఇక్కడ చాలా మంది దైవ సేవకులు ప్రార్థనా పరులు వచ్చారు. இந்த இடத்துல நிறைய ஜெபிக்கிற ஊழியர்கள் இருக்கிறாங்க. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. நன்றி, நான் கர்த்தருக்கு அவர்களை தெரிவித்துள்ளேன். ఆర్ వి రియల్లీ praying with the mind of Christ, with the heart of Christ? இது ரொம்ப ஜெபிக்கிற ஒரு மனதை ஆண்டு நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். చాలా సార్లు ప్రార్థన చేస్తాము, நிறைய நேரத்தில் நம்ம ஜெபித்திருப்போம். but we are only praying with our mind. இது நம்ம சிந்தையில மட்டும் தான் தங்கி இருக்கும் இந்த ஜெபம். Are we really praying with the mind of Christ? இது சிந்தையில இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்துவுல தான். Are we really praying with the spirit of Christ? இது ரொம்ப ஒரு ஆவி அனுபவத்தோடு நம்ம ஜெபிக்கிறது கிடையாது. Are we really praying with the heart of Christ? இது பாரத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுகிற ஒரு ஜெபமா நம்ம மாற்றிக்கொள்ளணும். ఈ రోజున இந்த நாளிலே ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னன்னா, many people of God, they didn't have the prayer vision. நிறைய பேர் கர்த்தர்கிட்ட இருந்து தரிசனத்தை பெற்றுக்கொள்வது இல்லை. అది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. அதை நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்து கொள்ள போறேன். There are three
main points in the prayer. 3 காரியங்கள் ஜெபத்தில் இருக்கிறது. రోమీలకు రాసిన పత్రిక ரோமருக்கு எழுதின அதிகாரம் 8వ అధ్యాయం 26వ వచనం. 8ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம். ரோமர் 8:26. 8ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம். రోమా 8:26. రోమా 8. ఎవరైనా ఒక్క కంటదొచ్చు. మీరు గమనించండి. తర్వాత 27వ వచనం కూడా, తర్వాత వచనం కూడా చదవండి. అక్కడ 26, 27 2 వచనాల్లో 3 మాటలు ఉన్నాయి. பாருங்க 26, 22 வசனத்துல 3 காரியங்கள் இருக்கு. మొదటిది முதல்ல మోటివేషన్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. ஆவியானவருடைய நோக்கம் நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். నేను దాని తెలుగులో ఆత్మ ప్రేరణ. ஆவியானவர் தூண்டுதல். 2 ఆత్మ భారము. இரண்டாவது ஆவியின் பாரம். 3 ఆత్మ చిత్తము. மூணாவது ஆவியின் சித்தம். ప్రార్థనలో ఈ 3 ఉండాలి. ஜெபத்துல இந்த 3 காரியங்கள் இருக்கணும். నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను. நாங்க ஒரு இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்க போறோம் உங்களிடத்துல. ఈ రోజున క్రైస్తవ లోకంలో, இந்த நாட்களிலே கிறிஸ்துவின் உலகத்திலே మనం జనరల్ గా ప్రేయర్ చేస్తాం. நம்ம ஜெனரலா ஜெபம் பண்ணுவோம். ఒక వ్యక్తి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అనుకోండి. ஒரு நபர் ஜெபிக்கிறார் நினைச்சுக்கோங்க. తన కుమారుడి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. தன்னுடைய மகனுக்காக ஜெபிக்கிறார். కుమారుడు ఉద్యోగం కోసం ఎక్కువ ప్రార్థన చేస్తాడా, రక్షణ కోసం ఎక్కువ ప్రార్థన చేస్తాడా? தன்னுடைய மகன் வேலைக்காக அதிகமா ஜெபம் பண்ணுவானா, அவருடைய ரட்சிப்புக்காக ஜெபம் பண்ணுவாரா? చెప్పండి, சொல்லுங்க. ఉద్యోగం కోసం కదా. అంటే ప్రార్థనలో ప్రేరేపించింది శరీరమా, ఆత్మ? அப்படின்னா ஜபத்துல நமக்கு தூண்டப்பட்டது பேரப்பன ஒரு நமக்கு தோணப்பட்டது ஆவியா சரீரமா? శరీరమే కదా. அது சரீரம் தானே. శరీరము చేత ప్రేరేపించబడితే అది ప్రార్థన కాదు. சரீரத்தோடு நமக்கு ஒரு ஏவப்பட்டதுன்னா அது ஜபம் கிடையாது. మీకు కుమార్తె ఉందనుకోండి, உங்களுக்கு ஒரு மகள் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க. వివాహం కోసం ఎక్కువ ప్రార్థన చేస్తారా, రక్షణ కోసం ఎక్కువ ప్రార్థన చేస్తారా? மேரேஜ்க்காக அதிகமா ஜெபம் பண்ணீங்களா, ரட்சிப்புக்காக அதிகமா ஜெபம் பண்ணுவீங்களா? చెప్పండి, சொல்லுங்க. వివాహం అంటే మీరు శరీరానికి ముఖ్య ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారా, ఆత్మకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారా? நீங்க சரீரத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தரீங்களா, ஆவிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தரீங்களா? శరీరమునకు మనం ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి శరీరము చేత ప్రేరేపించబడితే అది ప్రార్థన కాదు. శరీరத்தால ஏவப்பட்டு அதற்காக நம்ம பிரயாசப்படி ஜெபிச்சோம்னா அது ஜெபம் கிடையாது. ఒక ఇద్దరు వెళ్తున్నారు అనుకోండి, 2 பேர் போறாங்க நினைச்சுக்கோங்க. ఇద్దరికి కాలు ఇరిగింది అనుకోండి. ఈ 2 பேருக்கு கால் ஒடிஞ்சிச்சுனா అందులో ఒకళ్ళు మీ తమ్ముడు అనుకో, ఇంకొకళ్ళు బయట వాళ్ళు అనుకో, இன்னொருத்தவங்க தம்பி, இன்னொருத்தர் வெளியாள் நினைச்சுக்கோங்க. ఎవరి కోసం మీరు ఎక్కువ ప్రార్థన చేస్తారు? யாருக்காக இப்படி அதிகமா ஜெபம் பண்ணுவீங்க? తమ్ముడి కోసం, தம்பிக்காக தான் ஜெபம் பண்ணுவீங்க. అంటే మీకు మిమ్మల్ని ప్రార్థనలో ప్రేరేపించింది ఏంటన్నమాట? அப்போ உங்களை ஜெபத்திலே உங்களுக்கு ஏவப்பட்டது என்ன? శరీరం. உங்களோட சரீரம். శరీరము చేత మీరు ప్రేరేపించబడితే అది ఇట్స్ నాట్ ఎ రియల్ ప్రేయర్. அது நீங்க சரீரத்தால ஏவப்பட்டு ஜெபிக்கிறீங்கன்னா அது ஜெபமா இருக்காது. ఆల్మోస్ట్ ఈ రోజున ప్రార్థనలన్నీ శరీరముతో ముడిపడి ఉన్నాయి. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஜெபங்கள் எல்லாம் நம்ம கொண்ட ஜெபங்கள் எல்லாம் சரீரத்துல லீடிங் வந்ததனால தான் ஜெபிச்சிருக்கிறோம். అందుకనే పౌలు గారు అంటున్నారు, మనం యుక్తముగా ఎలాగ ప్రార్థన చేయాలో మనకు తెలియదు. பாருங்க, பவுல் சொல்றாரு நம்ம யுத்தத்தோடு எப்படி ஜெபிக்கணும், யுத்தத்திற்காக యుక్తముగా అంటే అర్థము, we don't know what to pray, how to pray.
எப்படி யுத்தத்திற்கு நம்ம பழுக விட்டு ஜெபிக்கணும்னு சொல்லி பவுல் சொல்றாரு. మనం ఎలా ప్రార్థన చేయాలో తెలియదు, ఏమి ప్రార్థన చేయాలో తెలియదు. எப்படி நம்ம ஜெபிக்கணும் தெரியாது, எதற்காக ஜெபிக்கணும் நமக்கு தெரியாது. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. మొదటిదే, இது ரொம்ப முக்கியமான காரியம். இந்த காரியம் முதல் காரியம். రెండవది ரெண்டாவது ఆత్మ భారము. ஆத்ம பாரம். నేను కొంచెం కన్నీటితో చెప్తున్నాను. நான் கொஞ்சம் கண்ணீர் வேதனையோடு சொல்லுகிறேன். మన ప్రార్థనలో మూలుగులు ఉన్నాయా? நம்மளுடைய ஜெபத்துல ஒரு దుఃఖం ఉందా? ஒரு பாரம் இருக்கிறதா? ஒரு கண்ணீர் இருக்கா? మీరు మీ సొంత కొడుకు హాస్పిటల్ ఉంటే ఎలా ఫీల్ అవుతారు? உங்க சொந்த மகன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குன்னா நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? కొంచెం సీరియస్గా ఉందంటే ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు? ரொம்ப சீரியஸா இருக்குன்னா நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? అల్లాడిపోతాం కదా. துடித்து போயிட மாட்டீங்க? బయట వాళ్ళందరూ మరణానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు வெளியே ஒரு ஆட்கள் மரண தருவாயில் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டீங்கன்னா మనకు ఆ బాధ ఉంటుందా? இப்போ அந்த உங்க மகனுக்கு இருந்த அந்த பாரம் இப்போ அவனுக்கு இருக்குமா? ఆత్మ సంబంధమైన మూలుగులు ఉన్నాయా? ஆவிக்குரிய அந்த ஏவப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கா? మన ప్రభు అయిన యేసయ్య ఒలీవల కొండ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ஆண்டவர் மலை மேல போய் கெத்செமனேல ஜெபம் பண்ணும் பொழுது భయంకరమైన మహారోదనతో కన్నీళ్లతో ప్రార్థన చేశాడు కదా. பாருங்க, ஆவியில நிரப்பப்பட்டு கண்ணீரோடு ஜெபித்தார்களா? చాలా భయంకరంగా ప్రార్థన చేశారు కదా. ரொம்ப வேதனையோடு அந்த இடத்துல ஜெபிச்சிருக்கிறார்ல. చూడండి, ఆ ఒలీవల కొండ అంతా కన్నీటితో నిండిపోయింది. பாருங்க, அந்த கெத்செமனே தோட்டத்துல எல்லாமே கண்ணீரோட அவர் ஜெபித்து இருக்கிறார். Do we have that tears? அது ஒரு பாரமான ஒரு ஜெபமா இருக்குது. மூலுகுలు ఉన్నాయా? நம்மளுடைய அந்த மூழ்கி இருக்குல்ல, நம்மளுடைய வேதனை, ఆత్మ భారం. பாருங்க, நம்ம வேதனையோட ஜெபிக்கிறதா ஆத்ம பாரம். దెన్ మూడవది ఆత్మ చిత్తము. பாருங்க, மூன்றாவது காரியம் ஆவியின் சித்தம். will of the spirit. தேவனுடைய சித்தம். ఇక్కడే చాలా సార్లు ఫెయిల్ అయిపోతున్నాడు. இந்த இடத்துல தான் விசுவாசிகள் நம்ம எல்லாமே தோத்து போறோம். ఎక్కువగా మన చిత్తాన్ని దేవుడు చేయమంటామా, లేకపోతే దేవా నీ చిత్తం నేను చేస్తానంట? அதிகமா நம்ம சித்தத்தை தான் ஆண்டவர்கிட்ட செய்ய சொல்லுவோமா, ஆண்டவரே இல்ல உங்க சித்தத்தை எங்க வாழ்க்கையில நடத்துங்கன்னு சொல்லுவோமா? చెప్పండి, சொல்லுங்க. మన చిత్తాన్ని நம்மளுடைய சித்தத்தை தான் செய்யணும். న్యాయమేనంటారు? இது நியாயமா உங்களுக்கு? ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి నా చిత్తం చేయమంటాం? ఆ పరిశుద్ధ தேவனை என்னுடைய சித்தம் செய்யறது சொல்றது நியாயமா? దేవుని చిత్తమునకు లోబడటం, ஆண்டோடைய சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படியணும். అది నిజమైన ప్రార్థన. அதுதான் உண்மையான ஜெபம். సరే, నేను అక్కడి నుంచి కొంచెం ముందుకు వస్తాను. நான் அங்கிருந்து கொஞ்சம் முன்னாடி வரேன். దానియేలు గ్రంథం చూడండి. பாருங்க, தானியேல் எழுதின புத்தகம், దానియేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయం, தானியேல் அத்தியாயம் 6ஆம் அத்தியாயம் 6ஆம் 9వ அதிகாரம் అధ్యాయము முதல் வசனம், 11వ అధ్యాయము, 11ஆம் வசனம், 10వ అధ్యాయం, 10வது వచనం. వచనం ఇల్లే చాప్టర్. ఓకే, 6వ అధ్యాయము 6th చాప్టర్, 9th చాప్టర్ అండ్ 10th చాప్టర్. 6ஆம் அத்தியாயம் 9ஆம் அத்தியாயம் 10ஆம் வசனம். 6వ అధ్యాయములో ప్రార్థన. பாருங்க, அந்த 6ஆம் அத்தியாய அதிகாரத்துல ஜெபம். 9వ అధ్యాయములో ప్రార్థన. 9ஆம் அதிகாரத்துல 9ஆம் அதிகாரத்துல ஜெபம். 10వ అధ్యాయములో ప్రార్థన. 10ஆம் அதிகாரத்துல ஜெபம். 10వ అధ్యాయములో 21 రోజులు దానియేలు ప్రార్థనలోకి వెళ్తాడు. 10ஆம் அதிகாரத்துல தானியேல் 21 நாள் ஜெப அனுபவத்துக்குள்ள போகிறார். 6వ అధ్యాయములో 6ஆம் அதிகாரத்துல తన ఇంటి పై గది యొక్క కిటికీలు యెరూషలేము వైపు తెరిచి ఉండగా, பாருங்க, எருசலேமுக்கு நேராக அந்த கதவுகள் பலகணிக்கு திறந்தப்பட்டு దానియేలు ప్రార్థిస్తున్నాడు. தானியேல் முழங்காலிட்டு ஜெபம் பண்றாரு. అది మొదటి ప్రార్థన. அது முதல் ஜெபம். ఈ 3 ప్రార్థనలకు 3 పేర్లు చెప్తాను. இந்த 3 ஜெபங்களுக்கு 3 பேர் நான் சொல்ல போறேன். మొదటి ప్రార్థన, முதல் ஜெப அனுபவம். ఈ ప్రార్థన నేను ఏమన్నానంటే, இந்த ஜெபத்தை நான் என்ன சொல்றேன்னா, బ్రతిమాలుకునే ప్రార్థన. இது கெஞ்சி கேட்கிற ஜெபம். ప్రభువుని బ్రతిమాలుకునే ప్రార్థన. ஆண்டவர்கிட்ட கெஞ்சி கேட்கிற ஜெபம். ప్లీడింగ్ ప్రేయర్. இது கெஞ்சி கேட்கிற ஒரு ஜெபம். 9వ అధ్యాయంలో ఉన్న ప్రార్థన 9ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஜெபம் రిపెంటింగ్ ప్రేయర్, மனம் திரும்புதல் ஜெபம். పశ్చాత్తాపడే ప్రార్థన. அது மனம் திரும்ப ஒரு வேதனையோடு மனம் திரும்புதல் ஜெபமா இருக்கிறது. 10వ అధ్యాయంలో ఉన్న ప్రార్థన 10ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஜெபம் పోరాడే ప్రార్థన. அது போராடுகிற ஜெபம். ఇట్ ఇస్ ఎ wrestling prayer. அது ஒரு போராடுகிற ஜெபம். warfare. அது வந்து யுத்தத்தின் பிரேயர். that is the 3 prayers. இந்த 3 ஜெபங்கள் 6వ అధ్యాయములో 6ஆம் அதிகாரத்துல what is the prayer theme of Daniel? என்ன தலைப்புல அவர் ஜெபம் பண்றாரு? ఆయన ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు? அவர் என்ன ஜெபம் பண்றாரு?
అక్కడ ఒక రహస్యం చెప్తాను. அந்த இடத்துல ஒரு ரகசியத்தை சொல்ல போறேன். ఒక అద్భుతమైన రహస్యము, ஒரு அருமையான ரகசியம், వండర్ఫుల్ సీక్రెట్. அது ரொம்ப அருமையான ஒரு சீக்ரெட். அது దానియేలు తన ఇంటిపై గది కిటికీ తెరిచి ఉండగా ஆண்டவர் தன் வீட்டு மேலே ஏறி அந்த ஜன்னல்கள் திறக்கப்பட்ட நிலையிலே he opened the window and he is praying. அவர் கதவுகள் அந்த ஜன்னல்கள் திறந்து ஜெபிக்கிறாரு. he didn't close his window. அவரே அந்த ஜன்னல்களை மூடல. thus window is directed to the Jerusalem. பாருங்க, அந்த ஜன்னல்கள் எருசலேமுக்கு நேராக இருக்கிறது. he is looking to the direction of Jerusalem. பாருங்க, எருசலேமுக்கு நேராக இருக்கிறாரு and praying. அவர் அப்படியே ஜெபிக்கிறாரு. మీకు అర్థమైందా? உங்களுக்கு పుரியுదా? యెరూషలేము తట్టు చూచి ప్రార్థన చేస్తున్నాడంటే అర్థం ఏంటి? எருசலேமுக்கு நேராக ஜெபிக்கிறார் என்ன அர்த்தம்? என்னது అర్థం ఏంటి? அர்த்தம் என்ன அதுக்கு చెప్పగలరా? யாராவது சொல்ல முடியுமா? he is remembering the promise of God. அவர் வாக்குதத்தை நினைவு கூறுகிற ஜெபமாக இருக்கின்றது. he is remembering the promise. அது வாக்குதத்தத்தை நினைவு கூறுகிறார். God promised to our forefathers. பாருங்க, ஆண்டவர் அவர் பிதாக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குதத்தை நினைவு கூறுகிறார். what is his promise? என்ன வாக்குதத்தம் அது? మీరు భూలోకమంతా చెదిరిపోయినప్పటికీ, நீங்க உலகத்துல மரித்து போன நிலையிலும் ఈ మందిరం తట్టు తిరిగి இந்த தேவாலயத்துக்கு நேராக ప్రార్థన చేసిన ఎడల, நீங்க ஜெபிக்கிற பொழுது, నన్ను వెదకిన ఎడల, என்னை தேடும் பொழுது మీ పాపములు క్షమించి உம்முடைய பாவங்களை நான் மன்னித்து మిమ్మల్ని స్వస్థపరిచి, உங்களை சுகப்படுத்தி ఎక్కడెక్కడికి చెదిరిపోయారో எங்கெங்கெல்லாம் சிதறப்பட்டீர்களோ అక్కడి నుంచి మిమ్మల్ని రప్పిస్తాను. அங்கிருந்து உங்களை தப்பிவிப்பேன். that is the prayer. இதுதான் ஜெபமா இருக்கிறது. he is praying for the fulfillment of promise. பாருங்க, இந்த ஜெபம் வாக்குதத்தத்துக்கு நிரப்பப்பட்ட ஜெபமா இருக்கிறது. that is the key point in the prayer. பாருங்க, இந்த ஜெபம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமா. why we came into the presence of the Lord? எதுக்கு நம்மளுடைய இந்த அனுபவத்துக்கு, இந்த பிரசன்ஸ்க்கு நம்ம வரணும்? we have a promise. ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். నా నామమున మీరు ఏది అడిగినా, இந்த நாமத்தினால என்ன கேட்டாலும் అది నేను చేస్తాను. அதை நான் செய்வேன். నాకు మొరపెట్టినప్పుడు என்னை கூப்பிடும் பொழுது నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను. என் ஆவியை நான் we ஊற்றுவேன். have promise. நான் அது வாக்குதத்தம். అది ప్రభు శిష్యులకు చెప్పాడు. அதுதான் ஆண்டவர் அவருடைய சீஷர்களுக்கு சொன்னார். don't go. நீங்க போகாதீங்க. wait in the Jerusalem. நீங்க எருசலேம்ல காத்திருங்க. until you receive the promise of the Father. நீங்கள் காத்திருந்து நீங்க வாக்குதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. என் ஆவியை நான் ஊற்றுவேன் என்று வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். after receiving the power, அது வாக்குதத்தம் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு then you will go. அவங்க திரும்பி போனாங்க. that is the promise. அதுதான் வாக்குதத்தம். the first prayer, முதல் ஜெபம் promise prayer. வாக்குதத்த ஜெபம். fulfillment of the promise. வாக்குதத்தல நிரப்பப்பட்ட ஒரு ஜெபம். దేవుని సేవకుడు, ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரர்கள் దేవునికి, ஆண்டவருக்கு, దేవుని వాగ్దానానికి, ஆண்டவருடைய வாக்குதத்திற்கு, ప్రజలకు, மக்களுக்கு మధ్యన నిలబడాలి. நம்ம நடுவுல இருக்கணும். we must stand between God and the promise of God. ஆண்டவர் பண்ண வாக்குதத்தங்களுக்கு நம்ம மத்தியில ஜனங்களுக்காக நம்ம இருக்கணும். தேவா, ஆண்டவரே, నీ వాగ్దానం నెరవేర్చు. உன் வாக்குதத்தம் நிறைவேற்றுங்க. దేవా, ஆண்டவரே, ఈ ప్రజలందరినీ స్వస్థపరుస్తాను. இந்த மக்களை எல்லாம் சுகப்படுத்திக்க சொன்னீங்க. కొండ మీద నా సంఘమును కడతానన్నావు. இந்த கல்லில் மலையின் மேல் கல்லை சபையை கட்டன்னு சொன்னீரே. పాతాళ లోకం ద్వారాలు నెరవేర్వన్నావు. அது மேலே என் கூடாரத்தில் கட்டன்னு சொன்னீரே. ஆண்டவரே, உதவி செய்யுங்க. fulfill your promise. உன் வாக்குதத்தை நிறைவேற்றுங்க. that is the first prayer. இதுதான் ஜெபமாக இருக்கிறது. you have to stand between people of God and the promise of God. பாருங்க, மக்கள் வாக்குதத்திற்கு ஜெபத்துக்கு நேராக, oh God, ஆண்டவரே, fulfill your promise. உங்க வாக்குதத்தால நிரப்புங்க. Lord, you have promised that you will heal my land. ஆண்டவரே, நீங்க வாக்குதத்தம் பண்ணிருக்கீங்க, சுகப்படுத்துங்க. heal. நீங்க சுகப்படுத்துங்க. that is the first prayer. இது வாக்குதத்த ஜெபம். then second prayer, இரண்டாவது,
Daniel chapter 9, தானியேல் 9ஆம் அதிகாரம் read from verse 1. 1ஆம் వచనం படிங்க. చదవండి. మాదీయుడగు అహష్వేరోషు యొక్క కుమారుడైన దర్యావేసు కల్యూదులపైన రాజాయెను. చదువుమా, చదువు. అతని ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరమందు దానియేలును నేను యెహోవా తన ప్రవక్తకు యెర్మీయాకు సెలవిచ్చి చర్య చేసినట్లు యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన 70 సంవత్సరములు సంపూర్తి అవుచున్నవని గ్రంథముల వలన గ్రహించి చూడండి, గ్రహించి அது நினைவு அது அறிந்து, అందరు చెప్పండి, గ్రహించి, அதை உணர்ந்து, గ్రహించి, அது உணர்ந்து, గ్రహించి, உணர்ந்து. There are 4 understandings in the book of Daniel. பாருங்க 4 காரியங்களை நம்ம இது புரிந்து கொள்ளணும் இந்த தானியேல் புத்தகத்துல. నేను ఇప్పుడు చెప్పనులేండి. ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఏం చేసిందో తెలుసా? அந்த புரிதல் என்ன பண்ணுது தெரியுமா? ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ బర్డెన్ లోకి నడిపిస్తుంది. ஒரு అద్భుతமான భారத்துக்குள்ள நம்மளை நடத்தும். గ్రహించంగానే గోని పట్టు కట్టుకుంటున్నాడు. பாருங்க அதை புரிந்து கொண்டவனே கோணி பை கட்டிக்கிறாரு. ధూళి పోసుకుంటున్నాడు. తల மேல சாம்பலை ஊத்திக்கிறாரு. భయంకరంగా ఏడుస్తున్నాడు. பாருங்க அவர் கதறி அழுகிறாரு. దట్ ఈస్ ద అండర్స్టాండింగ్. அவர் புரிந்து கொண்டதா இருக்கிறாரு. వాట్ ఈస్ his understanding? என்ன அது உணர்த்தப்பட்டதுன்னா என்ன? 70 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిపోతున్నాయి. பாருங்க 70 வருஷம் முடிய போகுது. ఇర్మియాతో చెప్పిన 70 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిపోతున్నాయి. యెరెమీయా మూలமா சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் 70 வருஷம் முடிய వాగ్దానం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. தேவனுடைய சொன்ன வாக்குத்தத்தம் முடிய போகிறது. ఇంకా ఇశ్రాయేలీయులు చెరలోనే ఉన్నారు. இன்னும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சிறையிருப்பில் இருக்கிறார்கள். Now Daniel started crying. தானியேல் இப்போ அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாரு. దేవా, ஆண்டவரே, ఆండవరే 70 సంవత్సరాలు అయిపోతున్నాయా? 70 வருஷம் முடிஞ்சிச்சு ஆண்டவரே. మేము ఇంకా విడుదల పొందలేదయ్యా. இன்னும் நாங்க அடிமைத்தனத்திலே இருக்கிறோம். లేట్ అయిపోతుందయ్యా. ஆண்டவரே లేట్ అయ్యింది ఆండవరే. ఎందుకు లేట్ అయిపోతుందయ్యా? ஆண்டவரே இன்னும் நாங்க வேதனை படுகிறோம் ஆண்டவரே. మా పాపాలు అడ్డుగా వస్తున్నాయి. எங்கள் பாவங்கள் ஆண்டவரே முன்னாடி வருது. ஆண்டவரே, our sins are hindering your faith. எங்கள் பாவங்களுக்கு முன்பாக வருகிறது ஆண்டவரே. தேவா, ஆண்டவரே, our sins are hindering our prayers. ஆண்டவரே, எங்கள் பாவங்கள் ஜெபத்துக்கு தடையா இருக்கிறது ஆண்டவரே. forgive our sins. நீங்கள் மன்னிங்க. that is the chapter 9. இது ஜெபமா இருக்கிறது. dear men of God, அன்பு ஊழியர்களே, why God is not answering our prayers? ஏன் ஆண்டவர் சில நேரத்துல உங்களுக்கு பதில் தர మీకు ఒక மாட்டாரு? విషయం చెప్పను, ఒక సీక్రెట్. உங்களுக்கு ஒரு సీక్రెట్ நான் சொல்லட்டுமா? ఐగుప్తిలో ఇశ్రాయేలీయులు ఎన్ని సంవత్సరాలు బానిసలుగా ఉండాలని చెప్పారు? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்திலே எத்தனை வருஷம் அடிமைகளா இருந்தார்கள்? 400 years కదా. 400 வருஷம் அல்லவா? అయితే వాళ్ళు యాక్చువల్ గా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నారు? ஆனா 430 years. 430. 30 సంవత్సరాలు ఎందుకు డిలే అయింది? 30 வருஷம் ஏன் டிலே ஆயிடுச்சு? ఇది ఒక పెద్ద డిస్కషన్ సబ్జెక్ట్. இது ரொம்ப பெரிய டிஸ்கஷன் சப்ஜெக்ட். చాలా మంది బైబిల్ స్కాలర్స్ ఏమంటారంటే, நிறைய வேதாகம ஆசிரியர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, because of the delay of Moses. மோசேனால அது டிலே ஆகப்பட்டது. నేను మీతో చెప్పనా? நான் உங்ககிட்ட சொல்லட்டுமா? ఒక 5 సంవత్సరాల క్రితమే, ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி మీ సంఘం 1000 మంది అవ్వాలి. உங்களுடைய சபைகள்லாம் 1000 விசுவாசிகள் நிரப்பப்பட்ட சபையா இருக்கணும். మరి ఇంతవరకు ఎందుకు అవ్వలేదు తెలుసా? ஏன் இன்னும் ஆகல? సంథింగ్ ఈస్ డిలేయింగ్. ஏதோ ஒரு காரியம் தடைப்பட்டு போகிறது. 5 సంవత్సరాల క్రితమే, 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே నువ్వు పెద్ద మందిరం కట్టబడి நீ பெரிய சபையை கட்டி இருக்கணும். ఎందుకు అవ్వలేదు? ஏன் ஆகல? సంథింగ్ ఈజ్ అబ్జెక్టింగ్. ஏதோ ஒரு காரியம் தடைப்பட்டது. 2 things. நீங்க பார்க்கணும். ఒకటి, ஒன்னு, our sins are hindering. உன்னுடைய பாவம் தடையா இருக்கிறது. And second thing, ரெண்டாவது, Satan is coming in between. பாருங்க, பிசாசு குறுக்குல உங்களுக்கு மத்தியில வந்துட்டு இருக்கிறான். Your sin is hindering. பாருங்க, உங்க பாவம் தடையா இருக்கிறது. మన ప్రేమ లేని స్థితి అడ్డం వస్తా ఉంది. பாருங்க, நம்மளுடைய அன்பில எது காரியம் தடையா இருக்கிறது? మన ద్వేషం అడ్డం వస్తుంది. நம்மளுடைய ద్వేషங்கள்லாம் வருகிறது. మన సహోదరుని మీద మనకు కలిగి ఉన్న కోపము, అసూయ అడ్డంగా వస్తుంది. பாருங்க, நம்ம சகோதரர் மேல வச்சிருக்கிற அந்த பகை, அந்த குற்ற உணர்ச்சி நம்மளுடைய ஜெபத்திற்கு தடையா வருகிறது. Will you confess it?
ஓ இதுலேருந்து மனம் திரும்பணும். Will you cry? ஓ நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்க. ఒకసారి ఒక అమ్మ ప్రార్థన చేస్తుందంట. பாருங்க ஒரு நாள் ஒரு தாயார் இப்படி ஜெபிச்சாங்க. She is crying and praying. ஓ அவங்க அழுது ஜெபிச்சாங்க. దేవుడు ఆమెకి దర్శనంలో కనిపించారు. ஆண்டவர் அவங்களுக்கு தரிசனத்திலே காணப்பட்டார். అమ్మా அவங்க నీ ప్రార్థన విన్నానమ్మా, அம்மா உங்களுடைய ஜெபத்தை நான் கேட்டேம்மா, నీకు జవాబిస్తానమ్మా, உங்க ஜெபத்தை நான் பதில் தருகிறேன், నీ ప్రార్థన గొప్ప కార్యాలు చేస్తానమ్మా, உன்னுடைய ஜெபத்திற்கு நான் பெரிய அற்புதங்களை செய்வேன். అయితే ఒకటి ప్రాబ్లం అమ్మా, ஆனா ஒன்னு பிரச்சனையா இருக்குமா, నువ్వు ఒక చిన్న పని చేయాలని. நீ ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணணும். ఓకే ప్రభువా, ஆண்டவர் ஓகே ஆண்டவரே చేస్తానయ్యా சரிங்க ஐயா நான் செய்றேன் ஆண்டவரே అన్న. ఏంటి ప్రభువా చేస్తానని. ஓகே ஆண்டவரே நான் செய்றேன் ஆண்டவரே சொன்னாங்க. అంటే ప్రభు అన్నాడండి, ఏం లేదమ్మా, என்ன பிரச்சனை ஆண்டவரே, ஒன்றும் இல்லைம்மா, చిన్న విషయమ్మా, சின்ன விஷயம்தான், నువ్వు వెళ్ళి நீங்க போய் నీ ఇంటి వెనకాల అక్కగారు ఉన్నారు కదా, உங்க வீட்டு பின்னாடி அக்கா இருக்கிறாங்கல்ல, అక్కతో సమాధాన పడమ్మా. நீங்க உங்க அக்காவோடு சமாதானம் ஆகுங்க. అంటే ఆమె ఏమనుందో తెలుసా, சொன்ன உடனே அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா, యేసయ్యా ஆண்டவரே నరకానికి పొమ్మన్నా పోతా గానీ நரகத்து போ சொன்னாலும் போறேன், ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడు. அந்த எங்க அக்கா கூட நான் பேச மாட்டேன். దేవుడు ఎట్లా తన కార్యం చేస్తాడు. பாருங்க இந்த மாதிரி காரியங்கள் தடையா இருக்கிறது. నేను ఒక విలేజ్లో நான் ஒரு கிராமத்துல ఒక పెళ్లి చేయటానికి వెళ్ళాను. ஒரு திருமணம் நடத்த போனேன். పాస్టర్ గారి మేనల్లుడి తాలూకా వాళ్ళ పెళ్లి. பாருங்க பாஸ்டருடைய தாய் மாமாவுடைய சைட்ல இருந்து கல்யாணம். పాస్టర్ గారికి దండం పెట్టి పెళ్ళికి రానా అంటే నేను ఆడి గడప తొక్కను అంటున్నాడండి. பாருங்க பாஸ்டர் நான் வந்து நமஸ்கரிச்சு கல்யாணத்துக்கு வாங்க சொன்னா நான் உன்னுடைய காலை வைக்க மாட்டேன். అన్నా నీకు దండం పెడతాను, మళ్ళీ ఈ అవకాశం రాదు రాండి అన్నా అంటే நான் அவரை கூப்பிட்டு அந்த பாஸ்டர்கார ஐயா உங்களுக்கு நான் நமஸ்கரிக்கிறேன், நீங்க தயவா வாங்க சொல்லி கூப்பிட்ட இந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது திரும்பி. నేను వాడి గుమ్మంలోకి రానంటే நான் வந்து என்னுடைய மச்சான் அதாவது தாய் மாமா ప్రాణం ఉండగా వాడి గుమ్మం తొక్కను. நான் ஜீவன் இருக்க வரைக்கும் அவனுடைய காலம் இருக்க மாட்டேன். నన్ను క్షమిస్తారా? என்ன மன்னிக்கிறீங்களா? నా గుండె పగిలిపోయేటట్టు. என் இருதயம் அப்படியே உடைந்தது. ఆడి ముఖం నేను చూడను. அவனுடைய முகத்தை நான் பார்க்கவே, ఆడు తమ్ముడైనా அவன் தம்பி ஆனாலும் ఎవడైనా సరే, யாரானாலும் சரி. Do you have that enmity? பாருங்க இதுதான் மனிதனுடைய இயல்பா இருக்கிறது. Do you have that தேசமு? How God will answer our prayers. ஆண்டவர் எப்படி நம்மளுடைய ஜெபங்களை கேட்பார். Daniel is confessing the sins. பாருங்க தானியேல் மனம் திரும்பி ஜெபம் பண்றாரு. There are 4 levels of confessions. பாருங்க 4 காரியங்கள் இந்த காரியங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். నేను ఇప్పుడు చెప్పనులేండి అవన్నీ. நான் இதெல்லாம் சொல்ல முடியும். 20వ వచనం చదవండి. దానియేలు 9:20. దానియేలు 9వ అధ్యాయం 20వ వచనం. నేను ఇంకా పలుకుచు ప్రార్థన చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ. అట్లా మైక్లో చదివితే బాగుంటుంది, చదవండి. పవిత్ర పర్వతము కొరకు నా దేవుడైన యెహోవా ఎదుట నా పాపమును నా జనము యొక్క పాపమును ఒప్పుకొనుచు నా దేవుని విజ్ఞాపన చేయుచును. నా పాపమును பாருங்க என் பாவத்தையும் என் ஜனங்களுடைய பாவத்தையும் చూడండి. ప్రభువా சொல்லுங்க ஆண்டவரே, దేవా ప్రభువా, ஆண்டவரே 70 సంవత్సరాలు అయిపోతుందయ్యా, 70 வருஷம் ஆச்சு ஆண்டவரே, లేట్ అయిపోతుందయ్యా, லேட் ஆயிடுச்சு ஆண்டவரே, నీ వాగ్దానం నెరవేరట్లేదయ్యా, உம்முடைய வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறல ஆண்டவரே, అయ్యా మా పాపాలు అడ్డొస్తున్నాయి, ஐயா எங்களுடைய பாவங்கள் ஆண்டவரே எங்களுக்கு నా அட்டா இருக்கு ప్రజల పాపాలు నా మీద వేసుకుంటున్నాను. ஆண்டவரே, என் பிதாக்கள் செய்த பாவம் என் மேல போட்டுக்கிட்டு ஆண்டவரே, నా పాపము, ஓ என்னுடைய பாவம், నా ప్రజల పాపము, என்னுடைய மக்கள் பாவம் ఒప్పుకుంటున్నానయ్యా. நான் ஆண்டவர் அறிக்கை இடுகிறேன் ஆண்டவரே. 2004 2004ஆம் ஆண்டு I am in that prayer moment. நான் அந்த ஜெப காலகட்டத்தில் అక్కడ పెద్ద పెద్దోళ్ళు డి మోహన్ గారు, ఇంకా శ్యామ్ సుందరం గారు, సిస్టర్ ఏంజలికా, వీళ్ళందరూ చాలా బిగ్ లీడర్స్ ఆఫ్ అవర్ அந்த నేషన్. இடத்துல தமிழ்நாட்டில் லீடர்ஸ் டி மோகன் ஐயா, சாம் ஜபதுரை ஐயா, ஏஞ்சலினா சிஸ்டர் இவங்க மூத்த ஊழியர்கள். నేను వాళ్ళతో చెప్పాను, நான் அவங்களோடு சொன்னேன், God told me ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது not to pray, நான் ஜெபம் பண்ண மாட்டேன், not to pray. நான் ஜெபம் பண்ண மாட்டேன். మీరు నన్ను కొడతారేమో, நீங்க என்ன அடிக்க போல, not to pray. நான் ஜெபம் பண்ண மாட்டேன். But God told me ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது start repent, நான் மனம் திரும்புவேன், then I will pour the Holy Spirit. அப்பொழுதுதான் நான் பரிசுத்த ஆவி அனுபவத்துக்குள்ள நான் போவேன். அல்லேலூயா. எல்லா கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா.
not to pray. நான் ஜெபம் பண்ண மாட்டேன். Start to pray. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது. ప్రార్థన చేయమంటే நீங்க ஜெபிக்க சொல்லும் பொழுது హాల్ అదిరిపోయేటట్టు చేస్తాం కదా. ஆள் அதிரி போகும்படியா நான் ஜெபிப்போம் அல்லவா. ప్రార్థన చేయమంటే நீங்க ஜெபம் பண்ண சொன்னீங்கன்னா చిన్న ప్రసంగం కూడా చేస్తాం కదా. சின்ன நம்ம அப்படியே பிரசங்கம் பண்ணிடுவோம்ல. ప్రార్థన చేయమంటే ஜெபிக்க சொன்னா పక్కన బ్రదర్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇచ్చేస్తాం కదా. பக்கத்துல பிரதருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கூட சொல்லிவிடுவீங்களா நீங்க. ప్రార్థన చేయమంటే ஜெபம் சொன்னீங்கன்னா కొంచెం ప్రార్థనలో పక్కనోడి తిట్టడం కూడా అయిపోద్ది కదా. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க திட்டுதும் பண்ணிடுவீங்களா நீங்க. am I correct? ప్రభా ఆడిట్టటోడయ్యా, ஆண்டவரே அவன் இப்படிப்பட்டவன் இப்படிதான் நடக்கணும், ఆడి సంగతి చూసుకోయ్యా, அவனை பாருங்க, அவன கதை முடிச்சிருங்க ஆண்டவரே అనేస్తాం కదా. நீங்க சொல்லுவீங்களா எப்படி. రివైవల్ ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసా? எழுப்புதல் எப்போ வரும் தெரியுமா? నా తమ్ముడు తప్పు చేశాడు అనుకో, என் தம்பி தப்பு பண்ணாருன்னா తమ్ముడిని తిట్టడం చాలా తేలిక. தம்பியை திட்டுறது ரொம்ப சுலபம். అరే నువ్వు యూజ్లెస్ ఫెలో గెట్ అవుట్ అని చెప్పడం, நீ வந்து வேஸ்ட், எதுக்கு உபயோகப்பட, வெளியே போட. తమ్ముడు పాపాన్ని నా మీద వేసుకొని ఒప్పుకో, தம்பியோட பாவத்தை என் மேல போட்டுக்கிட்டு, అది அதுதான் உண்மையான ஜெபம். ஹல்லேலூயா. then you will see the revival. அப்பொழுதுதான் எழுப்புதல் உன் வாழ்க்கையில இருந்து உண்டாகும். చూడండి 18వ వచనం 19వ వచనం చదవండి. பாருங்க 19ஆம் வசனம் போடுங்க. 19వ వచనం. ప్రభువా ఆలకింపుము, ప్రభువా క్షమింపుము, ప్రభువా ఆలస్యము చేయక చెవియొగ్గి నా మనవి చిత్తగించు. అందరూ నాతో చెప్పండి, ప్రభువా ఆండవరే ఆలకింపుము, కేలుం, ప్రభువా ఆండవరే క్షమించుము, మన్నియం, ప్రభువా ఆండవరే ఆలస్యం చేయక గవనియం, చెవియొగ్గి என் தேவனே నా మనవి చిత్తగించుము, உம்முடைய நிமித்தம் அதை சாமதியாமலும் செய்யும். అందరూ చెప్దాం, ప్రభువా ஆண்டவரே ఆలకించు, கேளும், ప్రభువా ஆண்டவரே క్షమించు, மன்னியும், ప్రభువా ஆண்டவரே ఆలస్యం చేయొద్దు, அது தாமதப்படுத்தாதீங்க, ప్రభువా ஆண்டவரே మీరు చచ్చిపోతారేమో, நாங்க இறந்து போயிடுவோம் போல, చచ్చిపోకముందే நாங்க இறந்து போயிடுவோம் முன்னே జీవం చూడాలయ్యా, எங்களுக்குள்ள எழுப்புற பார்க்கணும், చచ్చిపోకముందే உங்களுக்கு சாகிறதுக்கு முன்னாடியே దేశం రక్షించబడాలయ్యా, எங்க தேசம் ரட்சிக்கப்படணும். ఆలస్యం చేయొద్దయ్యా, நீங்க தாமதிக்காதீங்க, நீங்க தாமதிக்காதீங்க. దట్ ఈస్ ద ప్రేయర్. அதுதான் உண்மையான ஜெபம். కొట్టండి చప్పట్లో, எல்லா கரங்களை தட்டுங்க. ఓ లార్డ్, ஓ ஆண்டவரே, డోంట్ మేక్ డిలే. ஓ நீங்க தாமதிக்காதீங்க. తమ్ముడు ఉన్నాడు, తంబి ఉన్నాడు, ఈ తంబికి 10,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. தம்பிக்கு 10,000 ரூபாய் கொடுக்கணும். ఆలస్యం చేస్తున్నాను అనుకో, ఏం చేస్తాడు? நான் தாமதிக்கிறேன்னு என்ன பண்ணுவான்? అన్నా அண்ணா குடுக்குறே, கொடுக்க. కరెక్టేనా? எஸ் கரெக்ட் பாஸ்டர். అన్నా அண்ணா సీకరం కొడుకురే, తొందరగా అన్నా, அண்ணா சீக்கிரமா தாங்க அண்ணா. డోంట్ డిలే అన్నా, அண்ணா தாமதிக்காதீங்க ఐ அண்ணா. హావ్ ప్రాబ్లం అన్నా. ஓ நான் பிரச்சனை இருக்கிறேன் அண்ணா. దట్ ఈస్ హీస్ ప్రేయింగ్. இதுதான் உங்களுடைய ஜெபம். ప్రభువా ஆண்டவரே మమ్మల్ని సమకూరుస్తానన్నావయ్యా, ஓ எங்களை இணைப்பி சொன்னீரே, సీకరం అయ్యా, சீக்கிரத்துல లేట్ చేయబాకయ్యా, தாமதிக்காதீங்க. నేను ముసలోడిని అయిపోయానయ్యా, நான் கிழவன் ஆயிட்டேன் ஆண்டவரே, చచ్చిపోతానేమోనయ్యా, நான் இறந்து போயிடுவேன் ஆண்டவரே, చూడకుండా చచ్చిపోతాను, எருசலேம் பார்க்காம இறந்து ఆలస్యం போயிடணும். చేయబాకయ్యా, ஆண்டவர் தாமதிக்காதீங்க. నా ప్రజల పాపాలు క్షమించు. என் ஜனங்களுடைய பாவங்களை மன்னிங்க. దట్ ఈస్ ద రిపెంటెన్స్. அதுதான் மனம் திரும்புதல். హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. ఆర్ వి రిపెంటింగ్ ఆఫ్ ద సిన్స్ ఆఫ్ అవర్ నేషన్? பாருங்க, உன்னுடைய பாவம் மனம் திரும்புதல் இருக்கணும். నెహెమ్యా గ్రంథం తీయండి, பாருங்க நெகேமியா புஸ்தகம் பாருங்க, 1వ అధ్యాయం முதல் அதிகாரம் 6వ వచనం. 6ஆம் வசனம். நெகேமியா 1ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் వచనం. 1:6. నీ చెవియొగ్గి నీ నేత్రములు తెరచి నీ సన్నిధిని దివారాత్రము నీ దాసులైన ఇశ్రాయేలీల పక్షముగా నేను చేయు ప్రార్థన అంగీకరించుము. నీకు విరోధముగా పాపము చేసిన ఇశ్రాయేలు కుమారుల దోషమును నేను ఒప్పుకొనుచున్నాను. చూడండి, అందరు చెప్పండి, எல்லாம் சொல்லுங்க. మీకు విరోధముగా நாங்கள் உமக்கு விரோதமாக పాపము చేసిన, பாவம் செய்த భారతీయుల పాపము, భారతీయుల పాపమును నేను ఒప్పుకొను, நான் அறிக்கையிடுகிறேன். నాను నా తండ్రి ఇంటి వారమును என் தகப்பன் வீட்டாரும் పాపము చేసి ఉన్నాము, பாவம் செய்திருக்கிறோம். దిస్ ఇస్ ద రియల్ ప్రేయర్. இதுதான் உண்மையான ஜெபம். నేను ఒక మాట అడుగుతాను, நான் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். హిందువులు క్రమంగా ఉంటారా, మన క్రైస్తవులు క్రమంగా ఉంటారా? பாருங்க, இந்துக்கள் ஒழுங்கா இருப்பாங்களா, கிறிஸ்துவ ஒழுங்கா இருப்பாங்களா? హిందువులే కదా. இந்துக்கள் தானே.
అయితే ஆனா ఒకటే ప్రాబ్లం, ஒன்னே ஒன்று பிரச்சனை. హిందువులకి మనోనేత్రాలు గుడ్డివైనాయి. பாருங்க, அவங்களுடைய மன கண்கள் குருடாக்கப்பட்டிருக்கு இந்துக்களுக்கு. వాళ్ళ పాపాలు మనవిగా భావించి ఒప్పుకుంటే அவங்களுடைய பாவங்கள் நம்மளுடைய பாவங்களா நம்ம அறிக்கையிட்டு ఊరికే రక్షణ పొందుతారు. பாருங்க, அவங்க ரட்சிக்கப்படுவாங்க எல்லாரும். దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్, அதுதான் சீக்ரெட்டான ஜெபம். దట్ ఈస్ ద విజన్ ఆఫ్ ప్రేయర్. அதுதான் தரிசனமான ஒரு ஜெபம். కెన్ వి కన్ఫెస్ ద సిన్స్ ఆఫ్ అవర్ నేషన్? பாருங்க, நம்மளுடைய தேசத்தினுடைய பாவங்கள் நாம் ஏற்றுக்கொண்டு ఇది ఎటోన్మెంటల్ రిపెంటెన్స్. பாருங்க, இதற்காக மனம் திரும்பி ஜெபிக்கிறோம் நம்ம. గుర్తుపెట్టుకోండి. நீங்க ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. తంబి ఒక నిమిషం, ஓகே, కొద్దిసేపు ఒక 2 నిమిషాలు కూర్చుంటాను. కాలు ఇదంతా లాగుతుంది. నన్ను జాయిస్ని ఏమన్నా అర్థం చేసుకుంటాడా అంటే ஜாய்சன் இப்போ என்ன நினச்சிக்கு வரோன்னு சொல்லி చూడండి, பாருங்க, మోషే ఈజ్ నాట్ ప్రేయింగ్. பாருங்க, அவர் ஜெபிக்கல. మోషే ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా? மோசே என்ன பண்றாரு தெரியுமா? హీ ఈస్ డూయింగ్ ద అటోన్మెంట్. சரி, ఎటోన్మెంట్ మీన్స్ ప్రాయచిత్తం. பாருங்க, அவர் அதுக்காக ప్రాయచిత్తం பண்றாரு. மீனிங் చూడండి, నిర్గమాకాండం 32:30. பாருங்க, யாத்திராகம் 30ஆம் அதிகாரம் 32:30 33ஆம் அதிகாரம் 32:30 బ్రదర్. నిర్గమాకాండం 32 32:30. మరునాడు మోషే ప్రజలతో, మీరు గొప్ప పాపము చేసిరి కనుక యెహోవా యొద్దకు కొండ ఎక్కి వెళ్ళెదను. ఒకవేళ మీ పాపమునకు ప్రాయచిత్తము చేయగలనేమో. உங்களுடைய பாவ நிமித்தம் பிராயச்சித்தம். అది దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ హార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రేయర్. உங்களுடைய பாவ நிவித்திக்காக అది దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ హార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రేయర్. பாருங்க, அதற்காக நம்ம அதுதான் உண்மையான இருதயத்தை கூடிய ஜெபமா இருக்கிறது. ஆண்டவரே, వారి పాపం క్షమించు, ஓ பாவங்களை மன்னிங்க, లేకపోతే இல்லனா నా పేరు నీ జీవ గ్రంథంలో తీసి என்னுடைய பேர் ஜீவ புத்தகத்துல எடுத்து போடுங்க, చంపేయ్యా, என்னை கொன்னுடுங்க. వండర్ఫుల్ ప్రేయర్. பாருங்க, நல்ல அருமையான ஜெபம். నేను ఆ రోజు నేను చెప్పానంటే, நான் என்ன சொன்னேன்னா, డోంట్ ప్రే, நீ ஜெபிக்காதீங்க, స్టార్ట్ రిపెంట్. பாருங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ఆల్ ద బిగ్ గాడ్ సర్వెంట్స్, பாருங்க, பெரிய பெரிய காரியங்கள், they said, அண்ணா wonderful, now I understand. பாருங்க, அண்ணால் அருமையான ஒரு wonderful, now I understood. That's what they said. Okay. Oh, Adi, can you confess the sins of your co-brother? பாருங்க, உன்னுடைய சகோதரனுடைய பாவங்கள் நீ மன்னிக்காம தம்பி வா. మంచి ప్రార్థన చేసే సంఘాల్లో, நல்ல ஜெபிக்கிற சபைகள், మంచి గొప్ప వాక్యం చెప్పే సంఘాల్లో, நல்ல అరుமையான செய்திகள் கொடுக்கிற சபையில నో లవ్, ஒன்றும் இருக்காது, నో పీస్, ஒன்றும் சமாதானம் இருக்காது. గొడవ, அங்க இடத்துல சண்டைகள் தான். స్టేషన్లకు వెళ్తున్నారు, அந்த இடத்துல போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிடுறாங்க. ఇది న్యాయమేనండి? இது நியாயமாங்க? ఎల్లి కృష్ణా నదిలో దూకి చచ్చిపోతే బాగుంది. இதற்காக கிருஷ்ணா நதியில நீங்க விழுந்து சத்து போயிடலாம். అవునా కాదా? ஆமா தானே? ఎందుకండి మన బతుకు? எதுக்குங்க நம்ம வாழ்க்கை? తమ్ముడితో సమాధానం లేదు, தம்பியோடு சமாதானம் இல்ல, సంఘంలో సమాధానం లేదు, సంఘంல సభையில సమాధానం இல்ல. పెద్ద ప్రసంగాలు చేస్తాం, நல்ல பெரிய பெரிய செய்திகளை சொல்லுவோம். మంచి పెద్ద సంఘాలు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్నాయి, பெரிய பெரிய திருச்சபையில போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்னாடி போறாங்க. బతుకు ఎందుకండి? இந்த வாழ்க்கை எதுக்குங்க உங்களுக்கு? దేవుడు ఎట్లా తన కార్యం చేయగలడు? எப்படி ஆண்டவர் அந்த காரியங்களை செய்வார் உங்க வாழ்க்கையில? God answer our prayers. ஆண்டவர் எப்படி உங்க ஜெபத்துக்கு பதில் தருவாரு? Confessing the sins. பாருங்க, அது மனம் திரும்புதல், பாவம். తర్వాత ఎజ్రా గ్రంథం 10:1. பாருங்க, எஸ்ரா புத்தகம் 10:1. 10ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். 10:1. 10:1. తంబి ఎజ్రా ఏడ్చుచు దేవుని మందిరం ఎదుట సాష్టాంగపడుచు పాపమును ఒప్పుకొని ప్రార్థన చేసి. మీరు గమనించండి, ఈ మొదటి వచనం 2 భాగాలు చేయొచ్చు. நீங்க கவனிங்க, இந்த முதல் வசனம் 2 காரியங்களை பிரிக்கலாம்.
మొదటి భాగంలో முதல் காரியத்துல ఎజ్రా కన్ఫెషన్, எஸ்ரா விண்ணப்பம் பண்ணி அறிக்கை இடுகிறான். రెండవ భాగంలో இரண்டாவது காரியத்துல రివైవల్. எழுப்புதல். చూడండి, మొదటి భాగంలో முதல் இடத்துல అక్కడ చదువునైనా பாருங்க, ఎజ్రా ఏడ్చుచు எஸ்ரா அழுதுட்டு దేవుని అలుగు మందిరం అరికైట్టు ఎదుట సాష్టాంగపడుచు పాపమును ఒప్పుకొని ప్రార్థన చేశాడు. தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு முன்பாக தாழ விழுந்து கிடக்கையிலே இஸ்ரவேல் புருஷரும் ஸ்திரீகளுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் பெரிய తర్వాత నెక్స్ట్ ఇశ్రాయేలీయులలో పురుషులు స్త్రీలు చిన్నవారు మిక్కిలి గొప్ప సమూహముగా అతని యొద్దకు కూడి వచ్చి బహుగా ఏడవగా, బహు గొప్ప జనసమూహం వచ్చి దే స్టార్టెడ్ క్రైయింగ్. பெரிய கூட்டம் வந்து ஜனங்கள் எல்லாம் அழுகிறார்கள். டியர் பாஸ்டர்ஸ், அன்பு ஊழியர்களே, beloved men of God, நீங்க அன்பு ஊழியர்களே, உங்க எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் repentance, நீங்கள் மனம் திரும்புதல் leading to revival. பாருங்க, மனம் திரும்புதலுக்குள்ள வரும் பொழுதுதான் எழுப்புதல் காண முடியும். key to revival is repentance. பாருங்க, எழுப்புதல் எப்போ நீங்க பார்க்கணுமோ மனம் திரும்ப வேண்டும். அதுக்கு முன்னாடி எஸ்ரா గొప్ప గొప్ప ప్రసంగాల వలన రివైవల్ రాలా. பாருங்க, பெரிய செய்தி மூலமா ஒரு எழுப்புதல் வரல. எஸ்ரா గొప్ప గొప్ప టాలెంట్స్ ద్వారా రివైవల్ రాలా. அவர் பெரிய காரியங்கள் மூலமா எழுப்புதல் வரல. when he started repenting, பாருங்க, அவர் அறிக்கையிட்டு the holy spirit started his work. பாருங்க, அவர் அறிக்கையிட்டு ஜெபம் பண்ணும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் உதவி he செய்கிறார். brought all the people, இந்த கடவுள் எல்லா இடத்துலயும் all the people started crying. எல்லா மக்கள் ஜெபிக்கிறாங்க. my dear beloved servants, என்னோட அருமையான ஊழியர்களே, we are here to confess the sins of our nation. பாருங்க, நம்மளுடைய தேசத்தின் பாவங்களுக்காக நம்ம மன்றாடி ஜெபிக்கணும். we are here to confess the sins of our leaders. பாருங்க, நம்மளுடைய தலைவர்கள் நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அறிக்கையிட்டு ஜெபம் பண்ணணும். we are here to confess the sins of our church. பாருங்க, நம்மளுடைய தலைமுறை செய்த பாவங்களை அறிக்கையிட்டு ஜெபம் பண்ணணும். oh lord, ஆண்டவரே forgive us. மன்னிங்க lord, ஆண்டவரே, I am taking all the sins upon me. எல்லா பாவங்களின் மேலும் சுமத்துக் கொள்ளுகிறேன். lord, forgive. ஆண்டவரே மன்னிங்க. forgive them. ஆண்டவரே மன்னிங்க. ஆண்டவரே forgive me. ஆண்டவரே மன்னிங்க. ஆண்டவரே, and visit them, lord. இதுதான் ஜெபமா இருக்கிறது. that is the prayer of Ezra. இதுதான் ஜெபம் வல்லமையாக இருக்கிறது. without no time, இதுக்காக நம்ம நேரத்தை செலுத்த the மாட்டோம். spirit of God came down upon the people. பாருங்க, ஆவி நம்மளுக்குள்ள வாசம் செய்ய முடியாது. all the Israelites started repenting. பாருங்க, எல்லா மக்கள் மனம் திரும்புதலுக்கான ஜெபம். the great revival came. அது பெரிய எழுப்புதலை கொண்டு வரும். dear men of God, அன்பு ஊழியர்களே, నేను నమస్కరించి చెప్పిన, நாங்கள் கையெடுத்து கும்பிடுகிறேன். let us cry for our nation. நம்ம தேசத்திற்காக அழுகையிடுகிறவர்களாக நம்ம let us மாறணும். repent the sins of our நம்ம people. தேசத்தின் பாவம் மனம் திரும்புதலுக்காக let us ஜெபிக்கணும். repent the sins of our people. பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்ப, அடுத்தவங்களுடைய பாவத்தில் மனம் திரும்ப நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும். this is the first prayer. இதுதான் உண்மையான முதல் ஜெபம். then I will tell you that 4 prayer points. the first prayer point is this, then second prayer point நாலு சொல்ல போறேன். இது இரண்டாவது ஜெபம் is the very very important. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஜெபம். pray for the transformation of the church. பாருங்க, சபைக்குள்ள ஒரு மறுரூபமாக்கப்பட வேண்டும். we need the transformation. சபையில ஒரு மறுரூபம் கொண்டு வரணும். మీరు చెప్పండి, సంఘములో శరీరం ఈ రోజున రూల్ చేస్తుందా, ఆత్మదేవుడు రూల్ చేస్తుందా? நீங்க சொல்லுங்க, சபையில மனுஷனுடைய சரீரம் ஆளுகை செய்யுதா, ஆவி ஆளுகை செய்றாரா? రక్షించబడ్డారు, ரட்சிக்கப்பட்டீங்க, కానీ దేని కింద ఉన్నారు? ஆனால் நீங்க எதுல இருக்கிறீங்க? శరీర కార్యాలు ఉన్నాయా, ఆత్మ కార్యాలు ఉన్నాయా? மாம்சமான காரியங்கள் இருக்கா, ஆவியின் காரியங்கள் இருக்கா? దిస్ ఇస్ ద ప్రేయర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. இதுதான் ஜெப விண்ணப்பத்தின் ஆவியானவருடைய தூண்டுதலா இருக்கிறது. ப்ரே ஃபார் த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஜெபம் மூலமாய் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும். ரோமன்ஸ் 12:1 and 2. பாருங்க, ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் 2ஆம் வசனம். ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம். కాబట్టి సహోదరులారా,
పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మల్ని బతిమాలుకొనుచున్నాను. ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది. మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమునై ఉన్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకొనున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి. This is the transformation. இது மறுரூபமாக்கப்படுகிற, This is the prayer, the actual prayer. The God wants us to pray for the church. இந்த ஜெபம் தான் கர்த்தர் விரும்புகிற ஜெபம். இந்த ஜெபம் மூலமா தான் கர்த்தர் மாற்றங்களை கொண்டு வருவார். This is the instruction of the Holy Spirit. பாருங்க, அவர் ஆவியானவர் ஒரு ஒழுக்கத்தை சொல்லி கொடுக்கிறார். Galatian believers, they started the church with the Spirit of God. ஆவியில சபையில் தொடங்கப்பட்ட பிறகு and they entered into the flesh. பாருங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த இடத்த காரியங்கள்ல இருந்து வெளியே போனாங்க. They became fleshly people. பாருங்க, அடுத்த புதிய நபர்கள் வந்தாங்க. What the Paul says, என்ன பிரச்சனை அங்க? you foolish Galatians. நீ கலேத்தியருக்கு Galatians chapter 3:1. பாருங்க, கலாத்தியர் புஸ்தகம் 3:1. గలతీయుల పుస్తకం 3:1. ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిమ్మును ఎవడు భ్రమ పెట్టెను? సిలువ వేయబడిన వాడైనట్లుగా యేసుక్రీస్తు మీ కన్నుల ఎదుట ప్రదర్శింపబడెను కదా. ஆவினாலே ஆரம்பம் பண்ணின நீங்கள் இப்பொழுது மாம்சத்தினாலே முடிவு பெற்றிருக்கிறீர்களோ? ఆత్మతో ప్రారంభించిన మీరు ఇప్పుడు శరీరంలోకి వెళ్తున్నారా? ஆவினால ஆரம்பமான நீங்கள் இப்போ உங்கள மாம்சத்துக்கு போறீங்களா? We need a transformation. ஓ, இங்க தான் உங்களுக்கு மறுரூபம் மாறணும். Then third prayer, மூணாவது காரியம், మీకు తెలుసా దేవుని యొక్క ఆశ ఏంటో? ஆண்டவருடைய ஆசை என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? తండ్రి కుమారుడు ఏకమై ఉన్నట్లు మనం ఏకమై ఉండాలి. பாருங்க, பிதா குமாரன் ஒருமனப்பட்டது இருக்குது போல நாம் ஒருமனப்பட்டு இருக்கணும். That is the prayer of That's a prayer of Jesus. இதுதான் இயேசுவின் ஜெபமாக இருக்கிறது. This is very very great prayer. இது ரொம்ப ரொம்ப சிறந்த ஜெபமா இருக்கிறது. John 17 யோவான் 7:22 22ஆம் வசனம். யோவான் 7ஆம் அத்தியாயம் 22ஆம் வசனம். మనము ఏకమై ఉన్నలాగున వారును ఏకమై ఉండవలనని నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను నేను వారికి ఇచ్చి తిని. This is the prayer. 17:20. இதுதான் உண்மையான ஜெபம். మరి మనల్ని రక్షించుకుంది యోహాను 17:22-23. చూడండి, అందరు నాకెళ్ళి చూడండి. ఐక్యత కాదు, பாருங்க, ஐக்கியம் கிடையாது, ఏకత్వం. ஒரு மனமும். ఐక్యత లోకపు భాష. பாருங்க, ஐக்கியம் என்பது உலகத்தானுடைய மொழி. కార్మికుల ఐక్యతగా ఉండాలి, எல்லாம் ஒண்ணா இருக்கணும், అది కమ్యూనిస్ట్ భాష. அது கம்யூனிஸ்டுடைய சித்தாந்தம். ఏకత్వము, ஒருமனப்படுவது, అది దేవుని భాష, அது கிறிஸ்துனுடைய மொழியா இருக்கிறது. కోడిగుడ్లన్నీ ఒక బేసిన్లో పెట్టామనుకో, கோழி முட்டை எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு தட்டு, அது எல்லாமே ஒண்ணா இருக்கும், కానీ ఏకత్వం ఉండదు. ஆனா ஒருமனப்பட்டு இருக்காது. కానీ కోడిగుడ్లన్నీ పగలు కొట్టి పోసాను అనుకో, ஆனா கோழி முட்டைல உடைச்சி தட்டுல பிளேட்ல ஊத்தும் போது అప్పుడు ఏమొస్తుంది? அப்ப என்ன வரும்? ఏకత్వం రావాలి, அதுக்குள்ள ஒரு மனம் வரும். இப்போ నువ్వు నేను ఏక మనసు కలిగి ఉండాలి. பாருங்க, நீங்களும் நாங்களும் ஒருமனப்பட்டு இருக்கணும், அந்த மனசு இருக்கணும். అప్పుడు వారు ఏక మనసుతో ప్రార్థన చేసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ஒருமனப்பட்டு அவர்கள் ஜெபித்தார்கள், பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டார். ఈ మనసు ఉందంటారు ఈ రోజున? இந்த మనసు நமக்குள்ள இருக்கிறதா? నీ మనసు నీదే, உன் மனசு உனக்கு தான், నా మనసు என் மனசு எனக்கு தான். ఏక మనసు ఎప్పుడు వస్తుంది? எப்போ ஒருமனப்பட்டு வரும்? నువ్వు క్రీస్తు మనసు కలిగినప్పుడు, நீ கிறிஸ்துவின் இருதயத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, నేను క్రీస్తు మనసు కలిగినప్పుడు, நானும் கிறிஸ்துவின் இருதயத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் ఏక பொழுது మనసు వస్తుంది. ஒருமனப்படும் வரும். ఏక మనసు, ఏక హృదయము, ఏక తాత్పర్యము, ఏక ఆత్మ. பாருங்க, ஒருமனப்படும், ஒருமன இருதயம், ஒருமன ஆவி, ஒருமன రివైవల్ செயல்பாடு చూస్తాం. இதெல்லாம் ஒண்ணா பார்க்க முடியும். యాక్ట్స్ 1:14. பாருங்க, அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் అపోస్తల కార్యములు 1:14. 1:14. వీరందరూ వీరితో కూడా కొందరు స్త్రీలను
యేసు తల్లి అయిన మరియయు ఆయన సహోదరులను ఏక మనస్సుతో ఎడతెగక ప్రార్థన ఏక చేయుచుండిరి. మనస్సుతో ప్రార్థన చేస్తున్నారు. அவர்கள் ஒருமனப்பட்டு ஜெபத்திலே வேண்டுதல் செய்தார்கள். ఏక మనసు. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్. ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கிறார்கள். இது மூன்றாவது காரியமா இருக்கிறது. ఈ ఏక మనసు ఎంత గొప్పదంటే ஒருமனப்பட்டது எவ்வளவு முக்கியம்னா, తండ్రి కుమారుడు ఎట్లా ఏకమై ఉన్నాడో பிதா குமாரன் எப்படி ஒருமனப்பட்டு இருந்தார்களோ అంతటి ఏకత్వం మనలో రావాలి. அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் நம்மளுக்குள்ள வரணும். నువ్వు తమిళు, நான் தமிழ், నేను తెలుగు. ஐயா தெலுங்கு. ఎప్పుడైతే యేసయ్యలోకి వచ్చామో எப்போ கிறிஸ்துவுல நாங்க ஒன்றிணைக்கப்பட்டோமோ, తమిళ్ లేదు, తెలుగు లేదు, தமிழ் இல்ல தெலுங்கு இல்ல, எல்லாம் ఇద్దరు ఏకం. ஆமென். ஹalleluya. praise the lord. హల్లెలూయా. ஹalleluya. అది రావాలి. அது வரணும். we are the sons of one father. பாருங்க, ஒரே ஒரு காரியமா இருக்கிறது பிதாவின் குமாரன் நோக்கம். మీరు చెప్పండి, உங்களால நீங்க சொல்லுங்க. యేసయ్య చేసిన ఈ ప్రార్థనకి జవాబు వచ్చిందంటారా? நீங்க செஞ்ச ஏசப்பா பண்ண ஜெபத்துக்கு பதில் வந்ததா? వచ్చిందా? வந்ததா? మాట్లాడండి. நீங்க சொல்லுங்க. వచ్చిందా? రాలా. వచ్చింది, మళ్ళీ పోయింది, మళ్ళీ వచ్చిందా? ఈ సంఘంలో ఏక మనసు ఉందా? சபையில ஒருமனப்பட்டு இருக்கா? దానికి కారణం ఎవరు? அது காரணம் யாரு? நம்மதா. మనమే. நம்மதா காரணம். ప్రభు దగ్గర క్షమాపణ అడుగు. ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கலாமா? దెన్ ఫోర్త్ ప్రేయర్. நான்கு காரியங்கள். నాట్ ప్రేయింగ్. நாட் praying. నాట్ ప్రేయింగ్. நான்காவது, బైండింగ్ ద ఈవిల్ స్పిరిట్స్. బైండింగ్ ద ఈవిల్ స్పిరిట్స్. பிசாசுடைய யுத்தம் பண்ணுதல். బైండింగ్. ஓகே, கட்டி ஜெபிக்கிறது. ஓகே, பிசாசு கட்டுவது. This is the fourth important prayer. இது நான்காவது ஜெபமா இருக்கிறது. We are praying. நான் ஜெபிக்கிறேன். We are not binding. ஆனா கட்ட முடியல. Suppose without binding Satan, ஒருவேளை கட்ட முடியாம நம்ம ஜெபிச்சோம்னா, we went to outreach for gospel. நீங்க வெளியே போய் சுவிசேஷத்தை சொல்லுங்க, What will happen? என்ன நடக்கும் பாருங்க. The enemy will run back us and he will beat us. பாருங்க, இப்ப எல்லாமே அவன் பின்னாடி திரும்பி ஓடி வந்துரும். సైతాన్ గాడి వెనకాల పడి తంతాడు కదా. பின்னாடி பிசாசுன கீழே பின்னாடி வந்து அடிப்பான்ல. తప్పెవరిది? தப்பு யாருது? మనం ముందు వాడిని ఏం చేయాల? நமக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணல? బంధించల. அவனை கட்டி ஜெபிக்கல. దొంగతనంకి వెళ్ళారు అనుకో, ஒரு வீட்ல திருடுறதுக்கு போனாங்க, అక్కడ బలాఢ్యుని బంధించకుండా దొంగతనం చేస్తున్నాం అనుకో, அங்க வந்து வீட்டு எஜமான்களை கட்டாம நம்ம திருடும் பொழுது వాడు వెనకాల పడి తన్నాడు అనుకో, அந்த வீட்டு எஜமான பின்னாடி வந்து அடிப்பாரு. దేవుని కోసం తన్నులు తిన్నావంటే అది కరెక్టేనా? ஆண்டவருக்காக நான் அடி வாங்கினேன்னு சொன்னா அது ரைட்டா? ముందు తప్పెవరిది? தப்பு யாருது? మనం ముందు వాడిని ఏం చేయాల? நம்ம முன்னாடி என்ன பண்ணணும்? அவனை బంధించాలి, கட்டணும். దట్ ఇస్ அது உண்மையான ஜெபம். దట్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. அது ரொம்ப முக்கியமான ஜெபமா இருக்கிறது. మార్కు 3:27. மார்க் 3:23 27. 27 சாரி. మార్క్ 3:27. மார்க் 3ஆம் அதிகாரம் 27. చూడండి, బలవానని ముందు కట్టినాలు ఒలియ we have to learn. This is the prayer we have to practice. பாருங்க, இந்த ஜெபம் நமக்கு ஒரு கற்றி கொடுக்கிறதா இருக்கும், கற்றுக்கொள்கிற ஜெபமா இருக்கும். Not simply praying. ரொம்ப சிம்பிள் ஜெபம் கிடையாது. That is the chapter 10 of Daniel. பாருங்க, தானியேல் 10ஆம் அதிகாரத்துல Daniel Daniel 10:1 చదవండి. ஒரு வாட்டி படிங்க. தானியேல் 10ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் చదవండి. చదవండి. ఎప్పుడు దాకా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు? எப்போ வரைக்கும் அவர் ஜெபம் பண்ணி இருந்தாரு? 21 రోజులు లెక్క పెట్టి ప్రార్థన చేయట్లా. 21 நாள் அவர் கணக்கு வச்சு ஜெபம் பண்ணல. ఎప్పుడు దాకా ప్రార్థన చేసేదంటే గాబ్రియేల్ దూత దిగి వచ్చేంత వరకు చేశాడు. డానియేల్ జెబికి என்னன்னா கேப்ரியல் தூதன் வர வரைக்கும் ஜெபம். దూత దిగి వచ్చేసరికి ఎంత కాలం అయిందంటే 21 రోజులు అయింది. பாருங்க, கேப்ரியல் தூதன் வரதுக்கு எத்தனை நாள் ஆயிடுச்சுனா 21 நாள் ஆயிடுச்சு. గొప్ప యుద్ధము. ஓ, பெரிய யுத்தம். ఏంటి గొప్ప యుద్ధం? என்ன பெரிய யுத்தம்? It is a war between angels of God and angels of Satan.
angels of God and angels of Satan. It's a war between. பாருங்க தேவ தூதர்களோட சைன்யங்களோட நம்ம யுத்தம் பண்ணுவோம். చూడండి 10వ వచనం చూడండి. 10వ అధికారం 10 10వ వచనం 10. అప్పుడొకడు చేతితో నన్ను ముట్టి నా మోకాళ్లను అరచేతులను నేల మోపి నన్ను నిలువబెట్టి, దానియేలు నీవు బహుప్రియుడవు దానియేలు నువ్వు బహుప్రియుడు గనుక నేను నీ యొద్దకు పంపబడి తిని, నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెప్పు మాటలు తెలుసుకొనుమనెను. అతడు ఈ మాటలు నాతో చెప్పగా నేను వణకుచు నిలువబడి తిని. అప్పుడు అతడు, దానియేలు భయపడకము, నీవు తెలుసుకొనవలనని నీ మనస్సును అప్పగించి దేవుని ఎదుట నిన్ను తగ్గించుకొని ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు చెప్పిన మాటలు వినబడినవి కనుక నీ మాటలను బట్టి నేను వచ్చి తిని. పారసీకుల రాజ్యాధిపతి 21 దినములు నన్ను ఎదిరించాను. మరే ఈ వచనం చదువుతుంటే కడుపు మండిపోతుందండి. కాలం నుంచి వాడు అడ్డగిస్తున్నాడు. ఎత్తన నాட்களா அவன் தடை பண்ணாலும் ఎందుకు అడ్డగిస్తున్నాడో తెలుసా? எதுக்கு தடை பண்றான் தெரியுமா? we are not praying continuously. நான் கண்டினியூ தொடர்ந்து என்னால ஜெபிக்க முடியல. గొప్ప యుద్ధము, ఓ పెరియ యుద్ధం, terrible war, ఓ పెరియ పోర్, war between angels of God, angels of Satan. பாருங்க பிசாசின் தூதர்களும் கடவுள் தூதர்களும். అందరూ కుడి హస్తం పైకెత్తండి. எல்லா கரத்தை நீட்டி, కుడి హస్తం బాగా పైకెత్తండి. எல்லா நம்மள వலது కై ఎత్తి, ఎడమ చేయి గుండె మీద పెట్టుకోండి. உங்களுடைய கை வந்து லெஃப்ட் கை வந்து உங்களுடைய இருதயத்து மேல. గుండె ఆడుతుందో లేదో చూడండి. உங்களுடைய இருதயம் துடிக்குதா చెక్ பண்ணுங்க. అది ఎప్పుడు ఆగిపోయింది అంటారా? అది ఎప్పుడో నిన్ను పోయి சொல்றீங்களா? ఆడుతుందా? చెప్పండి. నేను యుద్ధములో ఉన్నాను. యుద్ధத்துல இருக்கிறேன். I am in war. நான் யுத்தத்துல இருக்கிறேன். I am in the war of Satan and army. நான் யுத்தத்துல இருக்கிறேன். ఇది ప్రార్థన. ఇది జపం. You are in war. இதுதான் ஜபமா இருக்கு, யுத்தமா இருக்கிறது. మనం 2 యుద్ధాలు చేయాలి. நம்ம 2 யுத்தங்கள் பண்ணணும். ఒకటి యెహోషువ యుద్ధం, பாருங்க, ஒன்னு யெகோஷுவா யுத்தம், 2 దావీదు యుద్ధం. రెండోది దావీదు యుద్ధం. మీకు గుర్తుందా? అబిగైల్ ఏమంటుందంటే దావీదుని నువ్వు యెహోవా యుద్ధములు చేయించున్నావు అంటే. பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியுமா அபிகைல நீங்க வந்து கொண்டு வரும்போது தாவீது நீங்க வந்து யோசுவா யுத்தம் செய்கிறீங்க. యెహోవా యుద్ధములు, యెహోవా యుద్ధములు ముస్లిం బ్రదర్స్ ఏమంటారంటే జిహాద్ అంటారు. మనం అసలు జిహాద్ ఎవరు? మనమే చేసేది. మనం ఇంకా జయించలేకపోతున్నామంటే అర్థం, ఇంకా మన ప్రజలు రక్షణ పొందట్లేదంటే అర్థం. మీరు చెప్పండి, నాకెళ్ళి చూడండి, நீங்க சொல்லுங்க, என்ன பாருங்க. ఈ పూజారులు ఎక్కువ యాగాలు చేస్తారా, మనం ఎక్కువ ఉపవాసం ఉంటామా? இந்த பூஜாரிகள ఎక్కువ యాగం పண்றது அவங்களா இல்ல அதிகமா ஜெபம் பண்றது நம்மளா? అందుకే మనకి గతి. அதனால தான் இந்த நிலைமை நமக்கு. யாகாலே யாகாது. வாங்க பூஜை அப்படியே பயங்கரமா பூஜை பண்றோம். நம்ம என்ன பண்றோம்? we are in war. அவங்க யுத்தம் பண்ணனும். நம்ம 21 days, 21 நாள் Daniel didn't eat properly. 21 நாட்கள் முடிஞ்சிச்சு. This is the 4th prayer. இதுதான் 4வது ஜெப விண்ணப்பமா இருக்கிறது. Final one I will tell you. மிகில் 2 నేను ఇప్పుడు చెప్పనులేండి. நான் கடைசியா ஒன்னு சொல்ல போறேன், மீதி 2 நான் சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு. Final. 5வது ஃபைனலா ஜக்கரியா 10:1. பாருங்க, சகரியா 10:1. சகரியா 10:1. అది pray for the latter rain. பாருங்க, அந்த ஜெபம் pray for the latter rain. Pray for the latter rain. கடவரி வருஷம் பின்மாரி ஒரு ஜெபம், பின்மாரி ஆவி. ஹalleluya, ஹalleluya. that is the pouring of the Holy Spirit. பாருங்க, அது ஆவியானவர் நடத்தப்படுகிற ஜெபமா இருக்கிறது. తొలకరి వర్షం ఎప్పుడు కురిసిందంటే, பாருங்க, அந்த మழை எப்போ வரும்னா పెంతెకొస్తు దినానికి కురిసింది. அது பெந்தெகோஸ் அனுபவம் வரும். ఇప్పుడు కడవరి వర్షం కురియాలి. இப்போ நம்ம வந்து కடைసి ప్రార్థన చేయమని இந்த நாட்கள ஜெபம் பண்ண சொல்லி దేవుడే చెప్పాడు, ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். these are the prayer points of God. பாருங்க, இது ஜெபத்தினுடைய வல்லமையா இருக்கிறது. సో నేను ఇక్కడ క్లోజ్ చేయనా? நான் இங்க முடிக்கட்டுமா? నేను ఇంకో గంట సేపు చెప్పమని చెప్తే గానీ, இன்னொரு 1 மணி நேரம் சொல்ல சொன்னா நான் சொல்லுவேன். జాయిసన్ నన్ను అరగంటే చెప్పమన్నాడు. జాయిసన్ పాస్టర్ வந்து என்ன அரை மணி நேரம் நேரத்தை கொடுத்தாரு. కొద్దిగా
నేనంటే చాలా ప్రేమ జాయ్, ஜாய்சன் அண்ணாவுக்கு நான் அண்ணா ரொம்ப பிடிக்கும், இனிமேல் அன்பு. అందుకని కొంచెం టైం ఇచ్చాడు. அதனால தான் கொஞ்சம் எனக்கு நேரத்தை எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காரு. కొంచెం ఏడుస్తూ చెప్పనా? நான் கொஞ்சம் அழுதுட்டு சொல்லட்டுமா? మొదటిది, முதல் காரியம், మన పాపాలు మనం ఒప్పుకోవట్లే. நம்மளுடைய பாவங்களை அறிக்கையிடணும். మన ప్రజల పాపాలు మనం ఒప్పుకోవట్లే. நம்மளுடைய ஜனங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்யணும். అందుకు మనం రివైవల్ చూడాలి. அப்போ நம்ம எழுப்புதல் காண முடியும். దెన్ 2, ரெண்டாவது, సంఘములో రూపాంతరం లేదు. சங்கம்ல சபையில ஒரு மனம் இல்ல. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్ నాట్ దేర్. மாற்றங்கள் இல்ல அந்த இடத்துல. ఆత్మతానుసారంగా లేదు. பாருங்க, ఆవినాல நடத்தப்படுகிற காரியங்கள் இல்ல. దెన్ మూడవది, மூணாவது, ఏకత్వం లేదు. ஒரு மனம் இல்ல. నాలుగవది, நான்காவது, we are not binding the evil spirit. அவர் கட்டப்படுகிற அனுபவத்துக்குள்ள. then fifth, அஞ்சாவது, we are not praying for the latter rain. பாருங்க, பின்மாரியான அனுபவத்தை நோக்கி நம்ம ஜெபிக்கிறது இல்ல. మన దగ్గర చాలా ప్రేయర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. நம்ம இடத்துல நிறைய ஜெப விண்ணப்பங்கள் இருக்கும். కానీ ஆனாலும் ఇవి నేను இந்த காரியங்கள், இந்த சொன்ன காரியங்கள், these are the prayer points of God. இது உண்மையான நல்ல ஒரு ஜெப விண்ணப்பங்களா இருக்கிறது. This is what God wants us to pray. ஆவியானவரை புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்துற விண்ணப்பங்களா இருக்கிறது. Shall we cry? நீங்க எல்லாம் ரெடியா இருக்கிறீங்களா? This is wake up India. இதுக்கு அதிகாலையில ஜெபமார இந்தியால. This is how we have started prayer. பாருங்க, அதிகாலையில இந்த காரியங்களுக்காக நீங்க ஜெபம் ఒకసారి నాకెళ్ళి చూడండి, రెండు మాటలు చెప్తాను. எல்லாம் என்னை பாருங்க, யாரும் பேசாதீங்க. మేము వేక్ అప్ ఇండియా బుక్ ప్రింట్ చేసాం. వేక్ అప్ ఇండియా, వేక్ అప్ ఇండియాలో 2 పుస్తకங்களை నేను ఆ పుస్తకాలు తీసుకురావటం మర్చిపోయాను. நான் அந்த புத்தகங்களை கொண்டு வர மறந்துட்டேன். మరి జాయ్సన్ ఓకే అంటే నేను తెప్పిస్తాను. జాయ్సన్ పాస్టర్ ఓకే అది చిన్న 50 రూపాయలు మాత్రమే. అది கொண்டு வந்திருக்காங்க, తీసుకొని వచ్చారు. కొంతమంది తెచ్చారు, కానీ ఎక్కువ తీసుకురావాలా మీకు ఇవ్వడానికి. అది కొంచెం கொண்டு வந்திருக்கும், அதிகமாக கொண்டு வரல. అది తెలుగులో ఉంది, ఇంగ్లీష్లో ఉంది, హిందీలో ఉంది. அது வந்து தெலுங்குல இருக்கு, இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, ஹிந்தில இருக்கு. మన సహోదరుడు ఇమ్మానుయేల్ దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి చాలా కష్టపడ్డాడు. நம்மளுடைய சகோதரன் இம்மானுவேல் ஐயா அவர்கள் மொழிபெயர்க்கிற వండర్ఫుల్ బుక్, நல்ல அருமையான புத்தகம். ఇఫ్ యు రీడ్ ఇట్ యు కెనాట్ స్లీప్. நீங்க இதை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தூக்கம் வராது. ఒక్కొక్క శతాబ్దంలో ఎట్లా రివైవల్ వచ్చిందో ఉంటుంది. ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல எப்படி எழுப்புதல் வந்ததோ. ఒక దైవ సేవకుడు ఉన్నాడు, ஒரு ஊழியக்காரர் இருக்கிறாரு, గిల్బర్ట్ టెనెంట్. గిల్బర్ట్ టెనెంట్ என்கிற ஊழியக்காரர் అమెరికాలో, அமெரிக்கா தேசத்துல మ్యాసచ్యూట్స్ అనేటువంటి రాష్ట్రంలో ఉంటాడు. பாருங்க, அந்த மாநாட்டில் இருக்கிற, அந்த பிரான்சிஸ் மாநாட்டில் இருக்கிற, తాను సిక్ అయిపోతాడు. அவர் ரொம்ப பலவீனம் அடைவாரு. చనిపోయిన స్థితిలో ప్రార్థన చేస్తాడు. அவர் வந்து மரண தருவாயிலும் ஜெபிக்கிறாரு. ప్రభువా నాకు 6 నెలలు టైం ఇవ్వమంటాడు. ஆண்டவரே எனக்கு 6 மாதம் மட்டும் டைம் கொடுங்க. 6 నెలల్లో 6 மாதத்துல అమెరికా తల్లకిందులైపోయింది. அமெரிக்கா தலைகீழாக நான் மாற்றுவேன். అమెరికాவில் గొప్ప సెకండ్ అవేకనింగ్ వచ్చింది. பாருங்க, இரண்டாவது பெரிய ஒரு எழுப்புதல் வந்தது. అద్భుతమైన రివైవల్. அற்புதமான ஒரு ரிவைவல். దైవ సేవకులు ఏం రాశారంటే, அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, గిల్బర్ట్ టెనెంట్ లేకపోతే, அவர் గిల్బర్ట్ టెనెంట్ இல்லனா అమెరికా దేశం పుచ్చిపోయి ఉండేది అని. பாருங்க, அமெரிக்கா தேசம் அது பாழாய் போய் இருக்கும். దట్ ఈస్ ద రివైవల్. அதுதான் ரிவைவல். దైవ సేవకులారా, அன்பு ஊழியர்களே, ఈ దేశం యొక్క, இந்த தேசத்திற்காக భవిష్యత్తు, அவருடைய எதிர்காலம் నీ మీద ఆధారపడి, உங்க கையில தான் ஆயத்தா இருக்கிறது. దేశం యొక్క భవిష్యత్తు, உங்க தேசத்தினுடைய எதிர்காலம் నీ మోకాళ్ళ మీద ఆధారపడి, உன்னுடைய முழங்கால்ல தான் will you cry? அது இருக்கிறது.